Esselamu alejkum i akšam hajrula želimo svim dobrim, finim, uvaženim, poštovanim gledaocima kako ovog, tako i ostalih prijenosa uživo. Draga braćo i sestre, danas smo se okupili ovdje da klanjamo dženazu našem bratu, ocu, prijatelju, poznaniku, komšiji, rođaku, kolegi, drugaru i tako dalje i tako dalje. Da li mu halalimo? Halali! Sada kad te Allah zalikin idate nabudu ve jake nestejni. Esselam. Allahu ekber. Znate kad dođete u restoran da jedete, ništa nije smiješno, nemojte se smijati u čatu, ovo je poražavajuće kako se šejtan i đubre poput mene ismijava sa vjerom. To je poražavajuće, to je grozno što ja to radim i što vi na to padate. I kao smiješno vam, kao i to prolazi kao to bi trebalo reportati. Pod hitno imaju 3 tačke i report. Kad dođete u restoran i vidit ćemo Adise klip, nemoj se skirat. Eno. Oj, pa eno alerat, pa eno ime i prezime žene preko alerta. Oj, pa radi. I to ste džaba klikali. 2 eura dena verse radi li ovo? Obviously it is working actually, you know. Kada dođete u restoran, prije glavnog jela, znači ovo je glavno jelo, ovaj dole tulipan, on je glavno jelo, ali prije glavnog jela imamo predjelo. Prije 7 sati moram u zatvor zbog kazne koju sam dobio, kaže Ilija Benjak. Pa hajmo mi kušati naše predjelo, da vidimo kakvo je. Bilo ko napiše, pre nego što bilo ko napiše bilo kakav komentar koji ima veze sa ovim videoklipom, zamolio bih ljude da pogledaju videoklip do kraja, da bi jednostavno shvatili o čemu pričam. Inače, sam naslov kaže da moram u zatvor zbog kazne ili ti tužbe koju sam dobio. O čemu se tačno radi? Da li ja stvarno Ne moraš ako platiš, ja mislim. moram u zatvor i da li stvarno ću ići u zatvor, pošto neki su to priželjkivali, pisali i jednostavno probali su na sve načine da sabotiraju. Aj, pazi, još mi nešto na pade. Pošto je 11.700 eura kazna, znači ona kad bi se pretvorila u zatvor, bio bi zatvor mnogo manji od 1 godine, znači imao bi pravo ti na nanogicu, ali ne mereš kad si plaćao alimentaciju. Ne smiješ imati baš nikakvih anomalija u životu. Ali baš nikakvih. Eto, nako mi to ne pade usput. Da ne sakupim dovoljno novca kako bi platio kaznu. O čemu se tačno radi? Svi znate koji pratite moj rad da jednostavno se trudim da maksimalno informacije prezentujem onakve Ranke su otišli gosti ranije, pa da reko ne gubim vrijeme da počnem odmah. Kakve jesu. Bile to loše ili dobre, jednostavno se trudim da kažem ljudima kako stvarno stvari stoje. Što se tiče i samoga rata u Ukrajini, i samoga rata u Izraelu, tačnije u Palestini, i svih Goran Jelić 2 marke, hvala ti Gorane, dabov dati ovo, dabov dati ono. Što sam ja troller? Pa šemso, ali ja ovo nit zajebavam, nit se šalim, nit pokušavam nekog prevarit, nego stvarno je tako, znači, socijalni rad kad bi sastavljao socijalni rad kad ispita sve, onda socijalni rad, ja ti govorim proceduru, ja bio u tom, znači ništa ne izmišljam. Socijalni rad sastavlja jedan dokument, odnosno prijedlog zatvoru, prijedlog svog mišljenja. Šta socijalni rad tvog lokalnog mjesta misli? Bil ti trebao ići u zatvor ili bi trebao ostati kod kuće? I oni, kad bi sastavljali taj dokument, naišli bi na informaciju da je on plaćao alimentaciju, što znači da je ostavio dijete, što znači da ne može ići na nanogicu. To sve, znaš ti koliko je tu varijabli
dešavanja u svetu. Stvarno nemam problem sa time. U Kipru preko Media Cuba moje mreže sam registrovan kao žurnalista ili ti novinar koji se bave ovim poslom. S time podležem i nekim zakonima o zaštiti samih slobodnih medija. Međutim, u Nemačkoj su... Znači, još jedno mjesto na kojem si lažov. Ne možeš ti biti novinar ako nisi završio za novinara školu i nemaš licencu ili dozvolu za rad kao novinar i nemaš registrovan medij na kojem izvještavaš. Znači, svaki korak manipulacija. Su uveli novi zakon, koji jednostavno je totalno drugačiji od svih zakona što se tiče novinarstva. Taj zakon nije samo napravljen da bio na temelju Nemačke države, već u celoj Evropskoj uniji, gdje su mnogi podlegli tom zakonu i krivično odgovaraju. Tako sam i ja dobio kaznu u iznosu od 11.700 evra, kako kažu, za širenje ruske propagande i za podržavanje ruske agresije na Ukrajinu. Kako kažu, i dalje kako kažu. Znači, nije se to desilo, nego oni tam neki kažu, pa to ko fol bilo. I zbog toga trebam do 12.9.2024. godine da platim kaznu. Svi znate da sam napravio videoklip, da sam zamolio ljude koji u mogućnosti da mi pomogne, jer jednostavno se nalazim u jako teškoj situaciji, toliku svotu novca nisam mogao da nađem. Naravno, bilo je ljudi koji pišu zašto bi ti to platio ako ne živiš više tamo, o čemu se radi, ja moram proći kroz tu Evropu da bi išao u Srbiju i bilo gdje da se krećem, ako izdaju samu poternicu za mnom, Interpol će me uhapsiti u Srbiji, po Srbiji bi me prvi prodali, da budemo realni. Ali stvari na... Čuj, proda! Ima potjernica za mnom i ja dođem na granicu i ljudi me uhapsi. Neko me izdao. Neko me prodao od njih tamo, pročito potjernicu. Pročito je da ima, umjesto da šuti da ja prođem. Zamisli. Na istinu jednostavno nije jednostavno sa takvim stvarima se nositi. Uspio sam da sakupim sam oko 7.500 evra. Sad moraš biti jak, brate moj. Naravno, bilo ih i vaših donacija, oko 2.400 evra, gdje su ljudi uspjeli da sakupe dosta novca i da jednostavno mi pomognu. Što kroz bankovni račun. Mislio sam da će biti više budala, a nema više. Mislio sam da će biti jedno 7.000 eura budala, ali zajebao sam se. Što kroz PayPal, što kroz GoFundMe i stvarno hvala vam svima od srca. Stvarno su ljudi dali mi maksimalnu podršku. Juče sam trebao da uplatim taj novac, 12.9.2024. GoFindMe.com 24. ali ja nisam uspio da sakupim 11.700 evra. Pa sam rekao svom advokatu da imam samo oliku svotu novca i da jednostavno on proba da taj novac sam da sudstvu, da se dogovori sa njime i da jednostavno sud kaže da li je to dovoljno i da li bi pristali na dogovor. Međutim, nisu pristali. Sud je odbio da jednostavno pristane na to sve. Kao što su mi i sudili, ja nisam bio prisutan ni na jednom suđenju. Kako oni kažu, sudili su mi u odsudstvu, dobijao sam pozive, ja ne živim više na toj adresi, jer to je fiktivna adresa. Vako, brate moj, kad te neko za nešto optuži, a to nije, ti dođeš tam gdje te optužuju i kažeš dobar dan, uvažena gospodo. To i to nije tako i tako i tako i tako. I odbraniš se. U njemu €6, eno i čale. Pogledaj ga na stranici Nord Data i vidi šta je on tačno ikad imao prijavljeno u EU. Nord Data. Čale, falat na €2 stikeru. Nord Data, šta je to? Nord Data. Ovo, jel? Company or person. Ilija Benjak. Ne seri da to se more. SK Global Trading GmbH Virnem Germany. A šta je sad ovo? Vam? Holandija? I šta je ovo dole? Ko su ovi tipovi? Can you please tell me that?
12. rujan 2022. Direktor Ilija Benjak. Više nije generalni direktor. 4. listopad 2022. Registracija MD Ilija Benjak. Promjena sjedišta adresa. Glavni grad 25.000 eura. Dioničarski ugovor. Pravni oblik. MD Managing Director. Gdje si dizajneru? Aha! To su neki tipovi što je on kao naveo da su, jel, s njim zajedno rade. Korporativna svrha. Više nije direktor. I to je sve što postoji, jel? Ludilo. Dobro. Jednostavno, oni kažu da su mi slali poziv, ja te poziv nisam dobio. Znači, i na kraju... Znači ne postoji MFTB SEO marketing. To ne postoji. Zbog toga su mi sudili u odsustvu. Zato su i doneli presudu. Sad što je jako interesantno. Moj advokat je uspio sa njima da se dogovori. Da jednostavno ne platim sad odmah Jesse Tahiba, šta ima? sav taj iznos i da jednostavno mi daju još vremena. Da mi daju vremena do 26.9.2024. godine da sakupim još 1280 eura koji fale kako bi uspeo ovaj proces da završim. Znači, koji u mogućnosti, molim vas stvarno, ko stvarno ima mogućnost, kako god to neki nazvali sa prošenje, moljenje, jednostavno molim ljude koji mogu da mi pomognu. Ja ću naravno probati da stanjem se koliko još mogu, jer kažem, dosta sam novca uzeo od prijatelja, od familije, od porodice, jednostavno kako bi uspeo. Ma ne radi se, brate moj, o mogućnosti, nego o zasluzi. O vrijednosti. Ima li tu? Jes lud ti? Sti lud skroz? Majko medena! Ceo proces da završim, ja ste i vi pomogli. Ako počinje era da mi jedni drugim plaćamo kazne, vi javte na vrijeme da znam da mogu srat. Stvarno mi je pomoć potrebna. Da mi nije, ne bi snimao video. Gdje je donation goal? Dopizdio mi gore da staji. Vas pitao da mi pomognete. 1 cent meni možda znači mnogo, jer jednostavno možda taj 1 cent me upravo deli od toga da završim ovaj ceo postupak. Kao što vidite, sam email advokat mi je poslao da su oni pristali ukoliko ne budem platio do 26.9.2024. godine, tačno tih 1280 evra, koliko je šta razlika, jednostavno ću morati onda ceo taj proces da ponove iz početka i da mi sude za 11.700 evra, iako sam ja već uplatio dobru svotu novca, da kažem, ostalo je još 1280, onda ću... Šta li je od ovog laža, šta li je istina, nikad nećemo znat. Od ovog svega rečenog. Ću morati krivično da odgovaram, pa moguće i kazna zatvora. Neka ga snimi Srećko Stipović. Ukoliko to ne budem izmirio. Tako da morat ću do 26.9.2024. godine da prikupim novac kako bi uspeo sebi da, kažem, skinem ovaj problem sa grbače koji sam dobio, kako oni kažu, zbog širenja ruske propagande, zbog bavljenja YouTube-om i zbog održavanja javne agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Tako da, ljudi moji, mislim da sam vam sve rekao. Ukoliko ne budem završio, opet kažem, to sve do 26.9.2024. onda će najvjerojatnije ceo proces da se ponovo dalje odgodi ili ti da ponovo ide, još 2 da mi sude opet i da jednostavno dobijem ili zatvorsku kaznu, da odležim te novce ili jednostavno da vide šta će onda biti. Opet kažem, ovo moram da rešim jer jednostavno ovo nije zezanje, nije šala i zato ljude molim koji su stvarno u mogućnosti da im pomognu ukoliko... Čekaj, pošto je dan zatvora? 100 maraka, jel? On je dobio 11.700 eur tu bam. On je dobio, boga mi, 22.800. 22.800 podijeljeno na 100. 228 dana bi ti dobio zatvora. Znači, koliko je to? 2/3 godine. Pa eto viš, nije puno. Ne moraš, znači, ni to strahovat. Ako stvarno hoće, imaju link dole u komentaru. Imate mogućnost uplate na PayPal, imate mogućnost uplate na GoFundMe, imate mogućnost 7 mjeseci. I hvala svima stvarno. Toliko si srao, a dobio bi manje od mene. Zamisli. Trebaš pjevat, bolan. Ljudi na svemu što radite za mene. Ja sam stvarno pokušao, sakupio sam koliko sam... Amari, uz 2 marke.
Imaju sudski izvršitelji, možda i njih upoznaš Ilija. Ja, oni dođu da te pitaju šta imaš ti. Šta ti imaš, sine, da nam dadneš? I zapiše tam sve, spisak napravi ovako po crticama. God mogao novca, ali nije jednostavno, ne radi se o maloj svoti novca, to znam i tekako i jednostavno znam da nije ni normalno, niti ljudski da toliko tražimo od ljudi, jer jednostavno niko nije dužan meni da pomogne, ali vas molim kao čovjek koliko ste u mogućnosti, koliko želite da pomognete, jer znam da i vi teško živite i vama primanja da su mala. Kako si umiljat i predivan, to je za ne povjerovat. Kako predivna i umiljata osoba. Ja sam zatečen. I sve, ko je stvarno mogućnosti, ko hoće da udjeli, jer dosta ljudi mi se javilo i juče jednostavno porukama da bi želili da pomognu. Stvarno ljudi, ukoliko želite, imate dole PayPal, imate dole GoFundMe, imate dole devizni račun, stvarno koliko ste god mogućnosti, bukvalno 1 euro, meni znači mnogo, jer stvarno će mi pomoći da probam da sakupim tu svotu koju treba do 26. da bi riješio ovaj problem, jer stvarno niti noćima spavam, niti realno normalno. CNBAS 982 marke. Thank you very fucking much. Jedem, niti jednostavno živim normalno unazad nekoliko nedelja. Pokušavam konstantno da radim na tome kako bi zaradio taj novac, kako bi uradio sve da jednostavno platim tu šugavu kaznu i jednostavno sam rekao svojoj medijskoj kući da kada se kako bi uradio sve normalno unazad nekoliko nedelja. Pokušavam konstantno da radim na tome kako bi zaradio taj novac, kako bi uradio sve da Šta radiš ti na tome kako bi zaradio taj novac, osim što uploadaš konstantno klipove i lijepiš link da ti drugi neko sabere tajno? Šta tačno ti radiš dok se čeka to? Šta tačno ti radiš da skupiš to? Jednostavno platim tu šugavu kaznu i jednostavno sam rekao svojoj medijskoj kući da kada se ovo se bude završilo da morat ćemo debelo da popričamo o svemu ovome, jer je dogovor bio da sam ja žurnalista, da imam jednostavno slobodu govora, slobodu mišljenja i svega ostaloga, ali oni se opet Pa imaš, ali nemaš pravo lagati i izvrtati činjenice. Vade na to da je Evropska unija donela drugačiji zakon i ne mere se sav svijet mijenjati zato što si ti lud. Sama Nemačka i da nisam samo ja pogođen, nego mnogi drugi. Tako da na kraju ništa od svega. Ja nisam čuo za još nekog da je dobio ovakvu kaznu u skorije vrijeme. Svega toga ne mogu raditi, nemam. Gdje su mu sad oni ljudi i veze koje ima? Ma tu su oni, nego samo onaj malo su nedostupni. Erna Gutić, hvala ti na premium članstvu. Evo ga, Zmaj proradio ljudi. Ali je jaki. Stani da ga smanjim, druže. Stani, druže, da ga smanjim. Members. Sound. Nije ovo sound, ovo je. Ne mere se sad smanjiti, zaboravi. Ajmo dalje. Nemam kome da se žalim, ali kao što vidite demokratija više ne postoji. Niti sloboda govora, sloboda izražavanja, izjašnjavanja i svega ostaloga. Ja. Sve je bukvalno počelo da se blokira, ne dozvoljavaju više sadržaj da prođe koji treba. Jeste, sve youtuberima došli kazne došle. Po 11.700. Sve. I svaki jedno izbacuje klipove kako se cenzura vrši. Eno, Hanifa pere pare. Joj, vidite, zelenim slovima ko SDA, predzborno, to sam namjerno zato ostavio. Treba da prođe. Hvala ti, Hanifa, što 8 mjeseci pereš pare. G2 Mire 2 eura, poznavajući Iliju bacit će bombu posle nekog vremena da će pobjeći ko Michael Scofield. Hvala ti na 2 eura. Jer jednostavno njima ne odgovara i onda te naravno osude i ti moraš da platiš. Ukoliko ne bi platio, opet kažem, sigurno bi izdali nalog za poternicu za mnom. Kada bi došao u Srbiju, Srbija me prva prodala, jer svi znamo što se tiče naše vlasti kako. Ti taki čist i gdje god kreneš čekaju te ili s hapšenjem, ili sa nalogom, ili da te predaju dalje. A ti taki čist i pošten, još ti kaznu natovarili još. Okrenute ka samoj Evropskoj uniji. Tako da hvala ljudi stvarno svima vama na svemu ovome, hvala vam što ste uz mene, hvala vam što mi podržavate, hvala svim ljudima koji žele da pomognu, opet kažem imate link dole u komentaru. Ma hvala tebi što nam istinu otkrivaš iz dana u dan, tebe da nije, mi bi još živjeli u zabludi. Zabludama!
Nije lako, ali je jako selam. Jasmin J, hvala ti na 10 mjeseci. Na mjesecima se ljudi počeli zafaljivati. Deviznog računa, Paypala, GoFindMe-a, hvala vam ljudi stvarno što ste uz mene. Ja se izvinjavam što vam tražim, ali stvarno, nažalost, ne vidim drugačiju mogućnost. Iako zarađujem novac, ali treba od tog novca platim i stan i jednostavno trebam da živim i sve ostalo i žena zaradi, ali se jednostavno sve potroši novac, jednostavno nije moguće da bi uspeo toliko do 26. da platim elem i ja dobijam platu i moja žena krajem mjeseca, tako da bukvalno 26. mi kako nekako... Pa kako ne merete kredit dignut, imate 2 plate i ne merete kredit dignut i otplaćivat? Kako ne merete? Dolazi ispred toga svega i nema stvarno mogućnosti da bi to uspio da završi. Ranija 5 mjeseci član, veliki pozdrav za porodicu Hedžik. Hej, meni je ostalo kredita još jedno 4000 maraka, pa de ako bi mogu ja da GoFindMe da napravim, pa ako bi vi poslali, da mi vi otplati. Ja, helać vam ću se truditi isto da ja otplatim, ali tako bi vi mogli. Ako more to tako, da ja jebim. Tako da, nažalost, tu sam gdje sam, molim vas za pomoć ko stvarno hoće da pomogne, kažem opet imate dole linkove i hvala vam stvarno ljudi na svemu što ste uradili za mene. Pokazali ste mi da imam pravu familiju, da imam stvarno veliku porodicu od ljudi koji sam očekivao da će pomoći, da će uskočiti, da mi daju podršku, vetar u leđa, bar ako ništa, lepu reč, nažalost od tih ljudi. Ja ti ako hoćeš mogu taj vjetar u leđa da ti pušem ovako, pa a ti okren se leđima. Ništa nisam doživao i ti ljudi se uopšte nisu javili su mi se ljudi za koje sam verovao da su najveći šljam, ološ, da mi u životu nikada neće pomoći, ti isti ljudi su se javili, rekli... Niđe ti se ja nisam javio. Rekli je, brate, nebitno je šta je bilo, da je bilo, daj da mogu da ti pomoći. Jasmine, falat na 10 maraka da počnemo otplaćivati. Eto, počinjemo Ilija, ovdje počinjemo. Kod tebe ćemo tam nastaviti. Sam uspio da reši svoj problem. Jer ljudi ozbiljno to shvataju koji imaju porodicu, shvataju koliko je to ozbiljna stvar i da ovo nije zezancija. Hvala svima ljudi još jednom na svemu što radite za mene, hvala vam što ste pogledali moj videoklip. Kakva zezancija? Normalno ljudi koji imaju porodicu shvataju da to je ozbiljno i da to uopšte nije zezancija. I moraš čuvat pare za porodicu. I ne pada nikom na pamet da snima klipove kako Ukrajina vrši invaziju na nekog. Ne pada nikom na pamet. Niko nije toliko lud još. Da radi to što ti radi, jer imaju ljudi porodice. Ne treba im te budalešćine. Mislim, nemao porodicu, taman da si sam na svijetu, šta će ti ta budalešćina u životu da snimaš neke klipove po YouTubeu i lažeš. Nemao porodicu. Dobro bi ovo predjelo, hajmo mi sad na glavno jelo. Naime, izašao je jedan tutorial kako srušiti neki kanal. Mislim, mi nismo zato da se kanali ruši. Bože, sačuvaj, sakloni, ne do Allah dragi da ja bi to ikad pomislio. Nego, ovaj klip je više onako kako neki tam sad kanal da srušiš. A sad specifično, konkretno neki da ja hoću, da ti kajem ja hoću ja ovaj. Ne, Bože sačuvaj, ne do Allah nikad. Nego neki tam, evo viš, piše neki, evo, znači ne odnosi se, ovo je za edukativne svrhe, how to video, ja, only for educational purposes, znači ako kojim slučajem jednog dana odete ovdje prijava pa se registrujete i budete posjedovali YouTube kanal i poželite da ga nemate više, ima tam opcija delete channel i ima i admin opciju ban channel, ali jebo to. Nego ima report, pa ti vam napraviš 80 akaunata i izreportaš to i onda ti tako taj kanal. I ovdje je sad tutorial za neki tamo kanal, da bi se htjelo. Amar Jusić, 2 konvertibilne marke, znači nisu to obične marke u chatu. Daj nam pusti tutorial da vidimo. Gledaj sad Amare, ako poželiš ti jednog dana neki tamo kanal ugasit, evo kako to se radi.
HS Nero 2 eura, kako će dići kredit kad već živi na kredit? To ne znam. To ne znam. Ali dobro, možeš ti dok imaš jedan kredit, digniti drugi. Možeš ti. Samo, zajebeš li tu, to će ti biti zadnje. Oko kredita. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci. Alejkumu selam, mualime moj brate po vjeri, čisti. Evo, danas smo odlučili da snimimo jedan, hajmo reći malo kraći klip o nekim stvarima. Sinoć smo gledali jedan live od našeg brata Salke Jukli, live se zove, pogledajte ga obavezno, vi pitate, Salko odgovara i tu nam je Salko dao nekoliko savjeta, smjernica. Proc 2 eura, koliko košta intro? Moj intro, jel? Meni je bio džaba kad sam ja sebi radio. Sad ako ti hoćeš isti, jebi ga, ne znam koliko, nije puno. Cile, srpski tutoriali na aparatima, falat na 5 maraka. Cile, gledaj sad tutorial. Debilu jedan, gledaj kako se gase kanali po YouTube-u, nekako ti misliš. Znači, bez obzira što Salko ima 44 godina, ja 56, znači ja sam stariji 12 godina, ja ću savjet uzeti od svakoga, pogotovo kada se radi o dobrom... 56? 26, pa mogu ja njemu reći debilu kad sam dobar s Ciletom, 26 godina si ti stariji od mene. Pa to je već... Pa 26 godina je već jedan odrastao čovjek spreman da zakorači u život. Potpun čovjek, otprilike. Ujebote. Namjenom savjetu, znači. Pa pokušavam sve to da akceptiram i osjećam posljedice te poslušnosti, znači u vidu da se jednostavno čovjek osjeća staloženije i šta ti ja znam. Međutim, pokušavam maksimalno da izbjegnem svaku vrstu sukoba, znači eskiviram koliko mogu 100%. i tako dalje, što ne znači da ću ja baš 100% pogled glavu leći, reći ljudi gazite me, od toga nema ništa. Znači, ja ću pokušati da se borim na svaki legalan i legitiman način, znači da se odbranim. On se brani, on je trenutno žrtva koja je napadnuta. A ja sam Azrail i mi smo svi ovdje šejtani i ažbahe. I on je jedna žrtvica napadnuta i on će se braniti od nas, vakvih divljih i vakih kakvi jesmo, on će se braniti. A kako će se braniti? Ja nisam kao pojedini ljudi, znači koji pljuju, vrijeđaju i napadaju, međutim kada se nabijaju... Koji pljuju, vrijeđaju i napadaju. Pljuvu i vrijeđu u onom klipu kad je sovo familije i matere svima redom, a napada konstantno iz dana u dan sjedi i reporta ljudima kanale. Samo switcha s kanala na kanal i samo report. I sve mu to tam ljudi selektali, delete. I on opet sutra. Bilo koji način osjete ugroženim, oni odmah trče na policiju, nešto prijavljuju, predaju i prijete i šta. Mase. Nakon što je on tebi rekao da ima ljude nekake da će te preturat po Sarajevu. Onda si ti njega prijavio policiji. Pošto si ti njega prijavio policiji, ti si Mase jedna kukavica koja, ti mu neko zaprijeti s ljudima da će ga nekakvi ljudi preturat, on odmah ide tam na policiju i nešto prijavljuje. Znači ti si Mase kukavica, naspram ove žrtve ovdje nevine, male. Ja znam. Ja nisam takav čovjek, znači ja nisam odrastao na steroidima, znači ja sam odrastao u jednom... Boga mi, agentica Tahiba u stvari, fali na 5 eura čale. Neće svirat zato što stiker taj kupiš, nema na to alerta. Agentica Tahiba, Boga mi otkrila da si ti bivši teški alkoholičar. Da li je to sad laž ili još jedna mrlja iz tvoje prošlosti koju kriješ? Normalnom, stvarnom životu u jednoj zdravoj sredini gdje sam jednostavno tako odgojen da cijenim, poštujem, da trpim do određene granice, ali da ne okrećem drugi obraz.
kad mi, znači, udare šamar, nisam od onih koji će okrenuti i drugi obraz, već se uzvratiti adekvatno. Pa tako, normalno samo na legalan. Dobro, znači, kada predložiš gospodinu Mladenu Polaku da mene ne treba rekomendat, pa ja dođem na čat pa te pitam što mene ne treba rekomendat, šta je problem između nas da raščistimo, pa ono mi kao raščistimo, pa onda nakon toga kreneš objavljivati live za liveom kako treba oformiti neku grupu da idete tajno reportat, nakon toga mi se osvrnemo na to, kažemo ljudima da ti to radiš i kad se to sve desi ti ćeš se odbraniti od toga kako? Na legitiman način, nikako na neki nelegalan, šta ti ja znam. Bože sačuvaj. Pa sam odlučio danas, ko što kaže Salko, pošto imam nešto malo skromnog tog informacije. Znači, dečki moji, ako ja uđem na neki website, hajmo recimo reći, ne znam, CNN kontakt. Lakše će mi naći bit kontakt od Kliksa jebote. Kontakt. Da li dečki nemaju kontakt obrazac na web sajtu? Josipa Ivešić, 2 eura. Žao mi samo njegovog dijeta. Hvala ti na 2 eura. Meni žao svih nas čime se mi bavimo. Da li nemaju dečki kontakt obrazac? Hajmo zamisliti da ovdje u 2024. godini postoji kontakt obrazac. I sad ako ja unesem u taj kontakt obrazac ime, mail, title, šta je tema poruke i poruku. I pošaljem, nešto me interesuje iz Kliksa i pošaljem, kontaktiram ljude. Ja bi trebao 200 puta zalijepiti jednu te istu poruku pa kliknut send, tako da njima 200 mailova dođe da što prije vide moju poruku i odgovore. Jer to je potpuno legalan i legitiman i normalan nadasve način da se neko kontaktira ili u ovom slučaju reporta za nešto. Ako kome nije jasno. Ajmo dalje. Informatičkog znanja. Znači, odlučio sam danas da vam prikažem kako, recimo, i na koji način možete ugroziti rad nekog kanala, kako ga možete jednostavno... Ugroziti rad nekog kanala. Dakle, to, ali u stvari ne... Ali dobro, nekog kanala, ne sad tvog, mog, ovog, nego nekog tam kanala, ne znam se koji, taj kanal ne postoji, taj neki, nego onako govorimo uprazno. Kada bi htjeli, neće niko, ali kad bi htjeli, evo. Jednostavno srušiti, ako to, Dobro, srušiti, malo je pogruba, nije on mislio ovdje srušiti, on je ovdje mislio izgraditi, ne srušiti, greška, zajebao se, nije mislio to. Ako njegovo djelovanje pređe sve moguće granice, u smislu da vas vrijeđa, da... Dakle, sve moguće granice su pređene na nekim kanalima, ali nešto zabagala ban opcija tam YouTube adminima i oni klikaju da nas uklone, ali ne mogu. A mi već davno prešli sve granice koje se ne smiju. Da vas ponižava i šta ti ja znam i tako dalje i tako dalje. Samo malo, šta? Znam i tako da vas vrijeđa, pređe sve moguće granice, u smislu da vas vrijeđa, da vas ponižava i šta... Znači, klipovi koje će on sad ovdje reportat su ga vrijeđali i ponižavali, dobro? Ja znam i tako dalje i tako dalje. Evo, otprilike, znači malo... Ima to smisla, ko te vrijeđa i ponižava u klipu na YouTube-u, a ne bi trebao i ti to nisi zaradio i to je... Naštimano, treba reportat, ima ovo smisla, dobro? Hajmo vidjeti šta će on to reportat, što ga vrijeđa i ponižava. Malo ćemo sad o tome. Evo, stavit ćemo recimo Dijasporat. Upisat ćemo naziv mog kanala, evo nek bude Dijasporat. Evo ga. Dobro. I pogledajte vi, znači evo ovdje izbacuje taj neki moj stream. Viš, on je potrošio 15.000 eura na YouTube alate, i zato ovdje za ovaj TubeBuddy piše upgrade now. Zato što je on to upgrade i platio sa 15.000 eura. I zato ovdje nije free verzija, nego A zatim
šortove, zatim evo odmah recimo Čale produkcija, Amer Hadžić me nije platio dijasporac. Dobro, Čale produkcija kaže da ja nisam ga platio i dijasporcu se obraća pritom. Čale je snimio kao neki tamo video. Gdje je mene dobro izvrijeđao. Znači čovjek ne trpi uvrede i ponižavanja na YouTubeu, da to neko uradi u klipu, dobro? Dobro me izvrijeđao. Dobro ga izvrijeđao? I normalna je stvar, ovo odmah treba prijaviti. Aha, evo, prijavi. Kliknete prijavi. Govor mržnje ili nasilan sadržaj. Samo što mi sad kamera ne radi, čekaj. Just a fucking guys moment, you know. Video capture device deactivate. Activate. Evo je. Evo nas. 1, 1, 2, 2, čeče. Jesmo li tu? Tu smo. Restartovo se sam kompjuter iz nekog razloga, nemam pojma. Samo sve stade. GG. Nema veze. Ovo mi se sad vratilo, čekaj dokle sam došao. Znači odlučio sam danas samo malo. Moj stream, a zatim šortove, zatim evo ga. Evo odmah recimo Čale produkcija, Amer Hadžić me nije platio dijasporac. Čale je snimio kao neki tamo video gdje je mene dobro izvrijeđao. Dobro me izvrijeđao. Dobro. I normalna je stvar, ovo odmah treba prijaviti. Evo, kliknete prijavi. Govor mržnje ili nasilan sadržaj, prijavi. Dobro. Evo ovdje mi je puklo. Hajmo mi vidjet šta je ovdje govor mržnje i kako je to on njega izvrijeđao i isponižavao. Hajde da vidimo. Stavit ćemo na 1.25. Ovo je moj novi video. Kao što svi znate, ja nemam puno vremena, ali na neke stvari... Pažljivo slušajte i pronađite uvredu ili poniženje. Pažljivo. Da možemo prijaviti ovaj video ako bude. Želim dati odgovor. Ovoga puta ne zbog dijasporca, nek zato zbog Amira Hadžića što mi je rekao da kažem svoje mišljenje, pa nek misli dijaspora šta hoće, da li me proziva mene na YouTubeu, kako sam lažov, kako sam ovaki, kako sam naki, kako kuća nije moja, pa da mu obrazložim ovako javno zašto sam otkazao live sa dijasporcom. Jednostavno zato što me čovjek nazvao 2 sata prije live-a i počeo meni određivati šta će on mene pitati, na što će ja odgovarati. Ja možda sam lud i otišao, ali ja trenutno ne čujem ovdje nikakve uvrede ili poniženja. Hajde dalje. I na što ja nisam htio da pristanem. Jednostavno, takve sam ljude odmah blokirao. Ne želim s takvim ljudima imati niti posla, niti kontakta. Ja sam sam svoj i nisam ničiji. I onda kaže u live sa univerzalnim majstorom, to je već napravio 4-5 videa o meni, kako sam ja prodao se Amiru Hadžiću, Amir Hadžić je mene kupio. Aha. Ja Amira Hadžića odem u live, podržim i šta znam, sve to volim poslušati tog čovjeka. Svi kažu ovaki, naki, meni je zanimljiv, još mi je zanimljiv kad radi reakcije na take. Pa dobro, jest ovo teška uvreda za njega. Nisam ja odmah ovo primijetio. Glupane. Šta drugo, ne može reći da je normalan youtuber kad napada sve redom okolo. Njega niko nije dirao dok on nije počeo napadat, dok nije počeo organizirati grupe, dok ovo, dok ono. Aha. Meni su moji pratioci, imam na Messengeru, poslali, i nek pojedini youtuberi su mu poslali su mi poruku, šta ti to treba u životu, imaš svaki dan šta da snimaš, jednostavno, pa i imam šta da snimam, jedan dan mogu snimati šta god hoću, samo kažem malo mi vremena fali. Ali kad slušam kako taj čovjek ne prestaje da priča kako je mene taj Amir Hadžić potkupio, s čime me potkupio, ja čovjeka ni ne znam. Ja sam bio 20 puta u Grand...
Ja ne mogu da shvatim gdje su, a dobro 12 minuta traje, ali gdje su uvrede i poniženja? Jel vi možda ja ne znam šta je uvreda i... Čanci, nemam niti ikako kontakta s njim, niti... Na Social Blade-u se vidi kako dijasporac sebi kupuje subove lika kojeg ne gleda 20 ljudi, svaki drugi, treći dan dobije kao 100 subova, tabih sve vidi. Ali eto, i to je skakanje sam sebi u stomak, jer ljudi će vremenom provjeriti te akaunte i maketi kad vide da nema od njih, da nije to. Te trke su tako bezvrijedne i glupe. Vidilo, eto, tamo da se ne vidi, glupo. Neka ne komentira, odgovori. Ako je glupo, što si ti kupovao 397.000? Ako je glupo. Sasvim razumijem čovjeka. Niti imam ja Amira Hadžića broj, niti on ima moj, niti jednostavno čovjek se zalijepi i misli da će dobiti neke popularnosti, jer šta će dobiti, ne znam. Možda su ovo poniženja? Jedino ono što ja znam, da sam sebe više čovjek ponižava ali eto, on misli da je neko i nešto i stalno se kune u toga Allaha i stalno je vjera neka ispred, a zmija se bije u glavu, da Bog da umirali, a raspadali se, a ne umirali, tako te njegove neke kletve, ne razumijem. Sve uvreda do uvrede, čovjek. To nisu ljudi, to su neljudi. Jednostavno, normalan čovjek ne bi se zamjerio sa svima. On se zamjerio sa svima. Ovdje ga ponižavaš, govoreći da se zamjerio sa svima, a on se samo zamjerio sa svima. I ti to stao govorit. Ko si ti da govoriš šta se desilo? On misli da on može određivati neka pravila i nekoga, kako da kažem, nekoga prisili da priča ono što njemu paše da bi on bio dobar. Eno, sad ga istoga vrijeđa da on prisiljava kao nekog, a on samo ga nazvao da mu kaže šta će ga pitat i šta ovaj mora reći. I kao to prisiljavanje, kao šta ti moraš reći. Niđe veze, bajt bježte. Dijasporat, ja ne želim slušat nikoga i ne želim biti najbolji, niti ja jednostavno želim biti svoj. I takav će i ostati. Ne želi biti najbolji, znači želi biti najgori, znači poniženje samog sebe. Ima poniženja u videu. Ja nisam kod ti jedan dan da će praviti video o ovome, o onome. To što ti kažeš da nije moja kuća, da nije možda tvoja. Evo dođi pa je okupira ako imaš muda. Ajde dođi. Aha. Vrijeđaš ga. Pretpostavljaš da je on neko ko bi okupirao kuće, vrijeđaš ga. Tako da, to što ti misliš sa svojim riječima, jednostavno ljudi znaju ko si ti i šta si ti. To kad si rekao da ja te mrzim što si musliman, moj jara neka kaže... Pozdrav, Jugo! Otkad sam otvorio YouTube, otkad nekog poznam da sam ga prozvao na vjeru, ti se stalno vadiš na neku vjeru, a stalno ljude kleteš, kuneš, proklinješ, ne znam, jednostavno iz tebe neki bijes. Ponižavaš ga, govoriš mu da je bijesno biće. Iz tebe ne izlazi ništa drugo osim bijesa, ali eto kažem, ne može čovjek svakome ugoditi, a takim ljudima... Pozdrav Tabih, hvala na 2,5 eura. Kasni malo, bio sam na terenu. Pozdrav za agenta na terenu. Ljudima ko ti ja neću ni da ugađam, jer takvi ljudi ne zaslužuju ni da ih spominjem na YouTube-u. Eto, tako da ljudi znaju da mi nije Amir Hadžić platio, niti da me iko potplatio, niti da mene... Vrijeđaš ga, opet ga vrijeđaš. On je rekao da si me potplatio i ti kažeš da nisam. I sad on je laže, znači on je lažov. Znači vrijeđaš ga da govoriš njemu da je on lažljivac. Eto viš da ga, ima istine. Iko potplaćuje, niti ja koga potplaćujem. Ono što bi volio, eto Amire, reci mi koji ti je PayPal svaki puta kad budeš pravio live o tom čovjeku,
Da ne kaže da piješ ono ili imaš ili nemaš, ja ću ti gajbu svaki put tako. Poniženje, finansiraš alkoholičara da vjernika izaziva i da se ismijava nad njim i da mu porodicu vrijeđa. Znači, hoće indirektno ga ponižava. Sve tačno, pa i neke te reportu. Nije laž, nije prevar, ja ću da ti kupim. Drugi FBI, bivši narkoman, alkoholičar ili bivši i budući terorista. Eto, opet vrijeđaš i ponižavaš i to još s parama provociraš i to sa lažnim parama. Znači, uvrede, poniženje, pranje para. I pitaj Boga šta još ima. Gajbu pive. Tako da imaš ono laganice, razumiješ, da uživaš i da sprdaš malo ove, jer drugo ništa ni ne zaslužuje. Poniženje, znači, omogućuješ mi da uživam sprdanje ovih nekih tamo. Sve, ja sam zapravo pogrešno vidio cijelu isto, jes čovjek u pravu. Ne zaslužuju da budu cijenjeni i poštovani kad su nepoštovani. Ne poštuju sami sebe niti druge, tako da nije. A dijasporac kad kažeš ugasit ćeš Amira Hadžića, moj Jarane, ne možeš mu držati ni kabel od live-a. Eto, opet ga ponižavaš kao on je manje vrijedan streamer nego ja. Opet poniženje, još jedno. Bravo, dijasporac, bravo! Dobro si ti ovo zapazio, nisam ja ovo prvi put vidio. Kad live-a. Jednostavno, čovjek je za tebe doktor nauka. I sad kao on je za mene glupan, opet uvreda. Amira Hadžića, Jarane, niti ti, niti će ga neko ugasiti. A to što on ima... Kao oni su nesposobni, opet poniženje. Skoro 400.000 ljudi, to tebe boli. Jesam i opet ću, i ja sam srce dao i eto opet ću. Što on svaki dan dobija donacije na live-u, a ti ne. Lažne donacije i tako da nije to, ne broji se. Pa Jarane, tek si sad počeo raditi nakon koliko godina i ti misliš da si nešto postigao, imaš odgovoran posao. Imaš, kaže, bolesno dijete, posveti se tome. Šta se posvećuješ YouTube-u, nije YouTube za tebe. Znaš, kakvo ponižavanje, ja ne mogu da. Trenirao, idi u UFC tamo, bori se s Vukom. Eto, ja znam da će ovo Amir Hadžić da pogleda. Ma bolje da nisam, nakon svih ovih uvreda i poniženja, kajem se što sam uopšte ovo vidio. Jel, da ne kažeš, obećao sam juče u live-u da ću napraviti, zašto nisam. Jednostavno Amire, ne želim da sudjelujem s takvim ljudima. Kao on je manje vrijedan, jel, pa ti ne želi, opet poniženje. Ja sam njega molio da ja s njim live-am, on je mene molio 2 mjeseca iz samog početka da počnem s njim live-at. I nikad nije imao više, kad je live-ao sam imao je 10 ljudi, kad je live-ao sa mnom znalo je biti po 50 ljudi. Konstantno ga ponižava, izrečenicu, nevjerovatno. Ima mojih pratioca kod njega, ali ja nikome, ja nisam on. Ej, ti podržavaš njega, šta radiš? Ja to nikad ne radim, niti bi ponizio svoje pratioce, niti one ljude koji mi vjeruju. Laže. A on je to sve uništio. Tako da ne bi duljio takvim ljudima. Jednostavno, dijasporac nije me niko platio, ne treba niko da me plati. I kažem, kuća je moja. I ti u moju kuću nikad nećeš dobro doći, a svi ostali hoće. Koje je poniženje opre kraj. Nikad, što ti kažeš bio si mi prijatelj, nikad ja tebi nisam bio prijatelj. Eno opet poniženje. Nikad, niti ću ti biti. Jer ljudi koji pričaju o vjeri i onda ponižavaju, vrijeđaju druge, za mene to nisu ljudi. Nacionalnost ne gledam samo dobar, loš, a ti si zao. Eto. Tako da, to ti je moj odgovor, dijasporac. Koliko god ti pričaš o nekim ljudima i koliko ti god misliš da nekog može uništiti. Jarane, nikome, ti ne možeš zatvoriti kanal, samo si sebi zatvorio vrata. Da ne bi puno dužio, kažem, ja sam tu, čekam tehnički. Jarane, ja svoj auto prebacujem sa njemačkih tablica na hrvatske, jel mogu, nije vidiš. Čekam tamo tehnički da dođem.
ti živiš na kredit i meni pričaš o nečemu. Ponižavaš ga, govoriš da mora dignuti kredit da bi mogao živjeti, znači da on nije sposoban ovako žive, ponižavaš ga, bravo. Sam falio, ni da imam novaca, ni da sam koliko uložio na YouTube, niti ništa, niti će se ikad faliti. Eto, jednog pjerca ću nazvat pod tebi. Tako sam ja Čuku nazvao po Armanu, Arči. Uskoro će pjeva tvoje ime, jel? Svakako kukuričeš prema YouTube-u, tako prema svima, tako da, eto, ja ću ti učiniti uslugu da imaš još jednu kopiju. Tako, eto, Amire, nisi imao puno vremena da napravim reakciju. Kaže, imam previše svoje obaveza, ti ljudi su mi nebitni, živ ti meni zdrav bio. Kaže, javi se, gajba svaki puta kad budeš ove kokošare reklamirati. Kokošar, uvreda! Bilo da imaš lagano, samo reci Marko koju hoćeš i stići ti. Živi bili i vidimo se u novom videu. Pozdrav za Amira i sve ostale Bosanca, Mase i sve ostale dobre ljude, pratioce. Ne skirajte se zbog takve, ovo sam samo napravio reakciju. Nisam ni mislio napravio što se tiče dijasporca, nekom blebeće. To je njegov stil, moj nije. Živi bili, pa se vidimo u novom videu. Dobro, znači reporto si čovjekov video bez onog za šta si ga report. Dobro, hajde dalje da vidimo. Normalno prijavimo. Idemo recimo dalje. Neki gospodin Menso, dijaspora. Neki gospodin Menso, nije gospodin Menso, nego gospodin Mensur, piše ovdje jasno, trebao si lupu on uzeti, Hemoli. Šta? Izgubio si bitku. Evo, normalno, idemo odmah prijavljujemo. Govor mržnje ili nasilan... Govor mržnje ili nasilan sadržaj. Gdje je taj video? Evo ga, da vidimo kako je to govor mržnje i nasilan sadržaj. Salam aleikum. Evo ja sam na poslu u YouTube-u i sad pregledam nešto na što se jedan naš uvaženi korisnik žali. Da vidimo ima li tu da se više tijelo pozove. Evo, bavimo se svojim poslom na poslu našem. Da vidimo šta je ovo. Raja i dobro večer, kak ste mi vi, jel ugrijalo? I malo vrućine. U cilju bržeg pregledavanja materijalnih dokaza stavljamo na 1.25. Ljudi dragi, šta da vam pričam danas? Danas ću malo da vršim reakciju na neke izjave od dijasporca, postupke, kako god nazvao. Dijasporac to je onaj, znate, brada, lik, naočale, selam aleikum i zaprijeti. Jugosloven, pozdrav za Amira, hakovan mi je kanal. Nemoj to se igrat. Jugosloven TV. Kako ti je hakovan, ne kontam sve i dalje tu. Evo ovako, dijasporac. Nemoj misliti da sam ja na nečijoj strani. Ko što si prozvao one ljude, da ne govorim sad imena, ove preko Barije što si rekao, pa ove glavne, ove gurue. Znači nisam ni na jednoj od njih. U stvari, ja sam na strani realnosti i prave istine. Znači da se čuje ono kako jest, pa ako je crno, crno, Bože moj, ako nije, šta sad? Vidi druže, ti sve što si počeo pričati od početka, pričaš u... Može boost kanala Ljabina 500 dinđi, može brate moj, evo uzmeš ovako ko gospodin Mensur, snimiš reakciju na trenutnu situaciju, svoje mišljenje, ja to pogledam u live-u. I dobiješ boost, bolji nek da ti išta drugo uradim. Hvala na 500 dinđi. Može, kako ne bi mogli? Hajmo realno, eto sam uzmi svoje klipove, malo i pregledaj, analiziraj, sam svašao prokomentarši, pa vidi, jel narod pravo ili narod glup. Znači ti staj koji je htio po YouTube-u vodi svoja neka pravila, ne smije se pušit u bubam u live-u, ne smije se pit, ne smije se psovat, ne smije se... ne smije se ono... Druže, to nije tvoja ni moja platforma, niti bilo čija od nas. Znači mi smo svi korisnici tuđe platforme. I mi smo pristali da koristimo tu
Plačem svaki put kad gledam. Pa nemoj plakat, mi ovo pravimo da se smijete, nije da plačete. Oj, hvatno još 500 dinđi, 1000 dinđi znači za sad imamo u budžetu. Pod tim nekim uvjetima koji su nam dati. Tako da ne možemo mi tu sad krojiti neku sudbinu. Ti možeš, ko što si rekao, na svom kanalu krojiti sudbinu. Kanal u mene vakav, ima se poštuje to možeš. Tvoj kanal, tvoje vlasništvo. Ali da platformu mijenjaš i da uvodiš neki red na tuđoj teritoriji, to ne može niko od nas. Tako da se odmah ne lažeš ni sebe ni nas, mislim nas, većinu ljudi koji te gledaju, koji su zdravog razuma, ne možeš zavesti. Niti možeš slagat. Ti si vrijeđao na YouTube-u, ne konkretno imenom i prezimenom nikog, nego si govorio u Amirovom live-u kako govorio si da Bog da umirali, da Bog da se raspadali, ne umirali. I on se zajebo. Gledaj koliko je sjebana rečenica. Svako se zajebe, kogod te pokuša citirat. Uspio sam riješiti vrat, znači bio je preuzet potpuno, neko je na neki način preuzeo potpunu kontrolu nad mojim kanalom i brisao video i uploadao svoje sadržaje, ja sam brzo intervenciju. Svaka čast Jugosloven. Aha, pa odsmijeha. Aha, dobro, moja greška. 1500 dinđi imamo. Sad zamisli Samir Drakovac, brate, mumine, kako hoćeš, youtuberu. Vidi jednu stvar. Kad reče Samir Drakovac, da Aija pitamo šta znači, šta zna o tebi. Možeš li mi reći sve što znaš o Samiru Drakovcu? Ovo je AI, Microsoftov Copilot, da vidimo, zna li on šta o tebi? Nešto zna. Samir Drakovac je poznat po incidentu iz 2010. godine kada je osuđen na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomiroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao krivicu i izrazio žaljenje zbog svojih postupaka. Aj, dobro, znači i AI to već zna, okej. Kako se osjećali tu sad svi prisutni u tom live-u? Znam sad da si ti bio u nečijim live-u i dođe neki lik i kaže sad si imao live-u, rećemo da Bog da raspadali se, ne umirali. Kako bi se ti osjećao ko jedan od tih X, koliko ih je u live-u trenutno? Šta tebi bilo drago, lijepo, ti bi ga podržao? Pa ti ne kontaš, mensure, da se oni i trebaju raspadati i umirati, onda će svijet biti izbalansiran i normalan. Samo eto kad bi mogli njih ispoubijat, onaj. Ili bi ga kritikovao? Da ostanu samo ovi koji ne treba ubiti, onda bi to bilo. Ovi što treba... To pokušajem da ti kažem. Ti si Amira u ovom live-u napao Amira, stvar komentarsao s njegovo to sve i napao si ga, hoćeš da uvodiš čovjek u pravila. Znači ne možeš to gluže. I sad zamisli kako se svi oni osjećaju i što su napali na tebe. Zato ste napali što si ti uradio postupak koji ne valja. A nije nego zato što smo organizovana skupina, čopor, hijena, idemo, napadamo, a sve nedužan narod tam. Sve hadžije. Znači ti s nas vređo, i sad očekuješ da se neko tebi izvine. Tu je po meni kukavičluk, ti si tu ispao kukaca. Znači, vređaš i onda kažeš video prije 2-3 noći, ti si skonto da se trebaš povučat. SSV, ono jest 999 u live-u, ali prije 15 dana je bilo kako kanal od 397.000 pretplatnika, a gleda ga samo 200 ljudi. I onda kad je od tih 200 postalo 900, kako kanal od 397.000 pretplatnika, to je prije heftu, gleda samo 1000 ljudi. Kad bi gledalo 10.000, bilo bi za 2 hefte, kako kanal od 397.000 gleda samo 10.000 ljudi. To sam čuo u live-ovima isto, ne? Sebe rašporac je radi mira u redu, brate. Povučuješ se nikom ništa. Ali to je kukavičlo. Ti si izazvao buru, znači zapalio si YouTube sad svojim tim izjavama, nebitno uvredama, šta s čim god. Znači izazvao si hampu i sad se ti distanciraš ko fol i gledat ćeš ti sa strane šta se priča, sam da tebe što ne uzmaju šta se to zaboravi. Da ne možeš, poslije njanjanja nema kajanja, družak, si pristao na to da vodiš taj neki rat između tebe i još par tih koje smatraš neprijateljima, onda ga vodi do kaja. Ako nisi, digneš bijelu zastavicu, ljudi, ja se predajem i to je to, znači ljudi ostali će svi znali da su bili pravi, da si ti tu izgubio bitku i ništa, idemo dalje. Onda izgubi bitku od mene, nemoj sanjat džaba. Prije će govno pojest.
Govoriš isto tako da si ti strani državljani, to je državljani Njemačke, da Njemačka štiti svoje građane. Pa šta sad to znači? Znači, građani Njemačke mogu raditi, pisati, pričati, šta hoće, vrijeđati koga hoće, a ispada nisu u doticaju sa zakonom, znači na njih se zakon odnosi, jel? A vam na nas, Bosance, nas jedva čekaju da opletu po nama, da nas kažemo, jel to znači to? Pa to, ja. Nemoj bolan misli Samire da ako si gore, da se ni od tebi ne može svašta saznat. I da i ti ne možeš biti pod rukom zakona, da i ti krivično odgovaraš za svašta nešto. Kako god ti drugima govoriš, svi će tebi krivično odgovarati. Sad znam da svi mi tebe tu, evo ja konkretno, znači, jer si nam to rekao što si rekao, da ne ponavljam, ružna je kletva. Sad znam da mi svi tebe krivično gonimo za uvredu časti, za obraz, za ugled. Ti si nama narušio sve to, znači čast, nije, ugled. Pa ne meremo ga goniti kad nije on to ništa uradio, a mi jesmo. Ugled. I za klevetu plus, znači, znam sad to, pa kad ti svima nama rećemo da neke bilo 300 ljudi u live i samo nas 300 da ti podnese prijavu, ti sine moj, da bi se ti s nama izhalalivo, izrevanširao, pa u tom je vakat ili penzijova. A ne vjerujem da će ti od tih ljudi koji su tu bili da će to halaliti prijeći preko toga. Mislim da nikom ne treba psovat i koliko sam upućen ja lično, mislim da Amir, s kim ti imaš rat i koga smatraš nekim neprijateljem, nije ti nikad ništa opsao. Jer Amir sam ne voli, znači, da zalazi u poročno, znači da psuje žene, djecu. Kako ne voli kad psuje stream snajperima? Eno, ide vrati sebi i vidi. I vidi, idi vrati sebi. I vidi čovjeka. Kako djecu imao. I u igrici tamo, oni samo u igrici mu idu i nešto idu za njim i on njima suje za to. Kako nije? Idi pusti sebe, vidi. Idi vidi. Ostalo djeca, žena... Radi igrici. Nako sovat. Bože, idi vidi. Nemoj ništa s tobom, tvojim izjavama. Jel moja porodica s mojim izjavama. Moje izjave su moja stvar, znači ja za njih odgovaram. Isto, ko što ja ne psujem nikom, užu porodici širu, tako ne treba ni meni, niti volim da se meni psuje. Ako imaš šta reci meni, pa će ja odlučiti, aha, taj rekao to i to, hoću pošat, neću pošat, pa ćeš ga ili ignorisati ili ćeš osvojiti taj njegov prijedlog, savjet, kritika, šta god je. Gdje je izlaz? Moraš stalno i ti slati YouTube-u poruke šta ti se dešava. Eto, to je jedini izlaz. Nema sa stokom jednostavno. I ti si, znači, htio da uvodiš na YouTube red, jer si sam rekao, voliš da kontrolišeš situaciju u kojoj se osjećaš. Pa druže moj, ti možeš kontrolisati koji ja isti. Situaciju u kojoj se osjećaš, u kojoj se nalaziš. Znači, nalaziš se na platformi YouTube. Kakve su naše kontrole? Kako možeš kontrolisati? Možeš samo on, off, znači upali, ugasi YouTube. Prati nečiji kanal, prekini praćenje. I vrlo lako. Znači, tebi ako ne valja, bugam što ja pričam, moja tema. Jer ako te pogađaju riječi moje, jer ako te ne valja moj fizički izgled, nebitno, moji klipovi. Nazire li se kraj ove budalaštine ikad? Nazire se kraj, danas je izbacio klip. Kraj se krene nazirati, onda se prestane nazirat. Danas je izbacio klip šta ima lijepo u Berlinu. To nema potrebe na to reagovati, to nema potrebe kritikovati, to nema potrebe ganjati. Ali nije mogu izdržati, a da ne snimi tutorial kako da se reportaju kanali. I kako da se završi. Kako da se završi. Zamisli ti dođeš u firmu na posao i radite, ne znam, na primjer proizvodite kartonske kutije. I dođeš ti u halu, sjedi tam, ti si radnik isto tu, ima ti i još 30 kolega radi. I dođeš ti u halu i 29 njih tam sjedi, pije kafu, čeka da krene smjena, a jedan sjedi i piše na papir kako se uništavaju papirne kutije. I hoće da zalijepi na zid. A vaša firma bavi se proizvodnjom kartonskih kutija. Evo, to je bukvalna situacija koju imamo. Da imaš radnika u firmi koji hoće da uništava proizvodnju kojom se baviš. Se odjaviš s mog kanala, na primjer, ako si zapratio me, ali nebitno, bilo koga drugog. Znači, otpratiš od tog kanala i taj te kanal, ta osoba više ne može retirati, ne može te vrijeđati, ne može ti ništa, znači. I ti sebe zaštitio. To je najlakše. I veća mjera od toga se zaštitiš. Ma druže, da najbolje se pozabaviš ti
i svi kojima smeta to nešto, znači meni kad nešto smeta, neću pratiti taj kanal, na kraju krajeva neću ni ulaziti na YouTube. Samo, ne znam, sviđa mi se pjesma, upisam tu pjesmu i nju ću slušati, eto. Ona me, znači, opušta, sviđa mi se i slušat ću gledat ono što mi se sviđa, ovo što mi se ne sviđa, arrivederci. Tako si trebao raditi, a ne ti si izazvao burbu, Arta se potpalio, narod si doveo u revolt, ovo ono, sad si na zubu, mislim svima na zubu, kad kažem to je, svi pričaju o tebe, ali to je jedna pozitivna stvar. Znači, postao si popularan, druže, sad si famous. Sad, hoćeš li ti tu slavu moći podnijeti, hoćeš li je htjeti, hoćeš se znati izboriti sa njom, to je do tebe. Ti si htio da zavodiš po YouTube svoja pravila, ko će šta, kad, kako, pričat, jest, pit, spava, šta će slušati i ostalo. To upamti ne može, ba to da se rači jednom za sva vremena, ništa od tog, druže, nema, tako da ti je to prazna slama. Zamisli dođem ja u neki objekat gdje neke osobe već godinama žive, svaki dan i rade i bave se nečim tu u tom objektu. I dođem ja u taj objekat i pokažem prstom, ovog čovjeka sad treba izbaciti iz ovog objekta da on više tu ne bude. A čovjek godinama tu i dođem ja novi. Zamisli to. Ti, da si osoba kako mu se predstavljaš, odgovorna, savjesna, ovo, ti bi fino sve što imaš protiv nekog imenovo tog nekog. A ne vi kad na se nekoga se odnosi, to su ovi YouTube guru i jel ovi vi ćeš tamo neki preko bare nisu nedodirljivi. Ko druže preko bare? Milion je ljudi preko bare. Fino kažeš, hamo, pero, mujo, ovaj, onaj. Znači da znaju ljudi koji su tek te zapratili o kome govoriš. Eto, bolan, vidiš, dijasporac, eto, prijavljivo se Amira, govorio s ljudima, ajmo, skupit ćeš grupu na Facebooku, 200-300 ljudi, znaš ti šta znači okupljati ljude? Znači za nešto, što će ti 200-300 ljudi, znači ti nešto s njima planiraš. Planiraš, nebitno, bunt, bunu, pobunu, izazivanje, eto... Ja i dalje ne vidim gdje je ovdje govor mržnje i nasilničko ponašanje. Nervoze, izazivanje revolta ljudi s tim vašim nekim prijavama. Eto, prijavio se Amira. I šta mu je čovjek odgovorio? Fino tu sliku, znači odgovor od YouTube-a. Ništa mu nisu radili s kanalom, čak će mu vratiti kanal, niti je odbrisano, niti je ništa. Što? Zato što je čovjek čist. Ako smo mi budale na Balkanu, YouTuberi, pa nisu budale ljudi koji uređuju YouTube, koji kontrolišu svaki video, svaku prijavu, strajk, kritiku, sve. Znači, to su ljudi pametni. Ne možeš njima prosta priču. On je s cijelom dame nije prava, druže, nije pravo. Ne samo bilo ko 5 i 10. Tako da to s prijavljivanjem, strajkovanjem i 500 ljudi, jer vidi jednu stvar, mora 50.000 ljudi prijaviti jedan kanal. YouTube će pogledati te prijave. Ako se odnosi na isto, rećemo na istu stavku. I pregledat će taj klip na koga se odnosi prijava. Ako taj klip nema u sebi ništa loše, ništa od toga što je navedeno u prijave, nećemo ništa, znači uraditi, samo ćeš se ti obrkat, druže. Tako da, isto tako, kad kažeš prijetio si prije 18 godina Bakira Đomirović, druže, kako možeš ti, vjera musliman, brada, sunet, ovo ono, da prijetiš nekom, jel ti vjera nalaže, znači nasilje, ne nalaže, jel ti vjera, u vjeri se kaže nema ništa na selo, ni uvoditi na selo, ni ovo, ni ono, znači u tu vjeru mislim. Tako isto, znači, vjera ne dozvoljava nasilje, nepravda prema nikom. Što si ti napao Bakira Đomirovića koji radi svoj posao? I šta i koliko si platio i kome, čega, da bi dobio uslovnu tu kadu da ne ideš u Prdekanu tamo da jedeš iz limenih časa. Mislim, ne možeš ti, brate, imaš tu crnu mrlju tačku i sad ti hoćeš da očistiš sebe, da se to zaboravi i da ti vodiš šerijat. Dobro, hajde šerijat, nazovi kako hoćeš. Ali ne možeš druže ti svoja neka pravila koja si ti u glavi zamisli da treba biti, ne možeš ti to vodba. Ako si ti bio spreman tad Bakira, znači ubit, prijet mu ubijstvo, šta si tek spreman ovim ljudima, znači, koji ne igraju po tvom, ajmo reći. Ovo je sam tvoja blaga neka predstava za paravana koja je ta strajk, prijave, ono, ali da su ti blizu nešto ili danas tako znaš šta se može od tebe očekivati, može se možda opet kakva prijetnja smrći očekivati neko. Kad vidiš da ne pije odin YouTube, strajk, ni ovaj, modul, prijava, kažnjavanje, to, šta ti ostaje? Pa jedini razlog zašto on sad neće da zaprijeti je radi što bi najebao. Što bi ga onda mogao čovjek tužiti. To je jedini razlog, ništa ne treba, ili što nema to u njemu, nego što bi najebao. Nego, opet, hajmo, i ovo ko što si naučio. Ne valja ti to.
A to što si isto rekao za univerzalnog da te iskoristio, pa nije čovjek kriv. Ti kriv, brate, što ljudima koje tek poznaš virtualno, znači ne znaš ga ni uživo, ni ništa, ti njom pričaš svoj život, otvoriš mu se. Nije on kriv što smo se otvorio. Ti trebaš pas kom je šta govoriš. Ostalom, što se povjeravaš i neke stvari života svog govoriš neznancima. Tamam da sam ja znači zna se kome se šta može reći i to je to. I govoriš povučeš se radi žene, radi djece, radi porace i onda opet nastavljaš nakon par dana opet live, sad neki intervju s Mikijem, pa zašto se druže nisi povukao? Eto, umjesto da je nastavio snimati te mostove, ali ne mere on izdržat. Ne mere on izdržat da ne snimi nama tutorial, njemu daje tako da se to sprovede. Jednom ekstrem, uvijek ekstrem. Se povući, ali ništa povući, ti sam ne znaš šta hoćeš od sebe. Izgleda, to je ono patka, znaš, ja se povući, ljudi sad prestanu te par dana pratiti, ne budeš zanimljiv, onda se ti opet vratiš tom nekom temom i opet na sebe privučeš pratioce i... Ne treba, druže, živit za lajkove i YouTube popularnost. U redu si mi da se ne lažimo, volimo, da su nam pregledi, klipovi pregledani što više puta, da je onaj kanal posjećen, da imamo monetizaciju, pa koliko god da zaradiš, zaradio si. Ti svojim govorom, mozgom, riječima, osmišljenošću. Ti govoriš u klipu sa ljudima koji su psihički bolesnici, ne može se normalno razgovarati. Još je tu Samire bilo ti neki tvoji izjava, ne mogu se sjetiti, gdje si ti nas sve vrijeđao. I ti vičeš, ja ne vrijeđam nikog, ja ne pozivam na vrijeđanje, na nasilje, na ovo, na ono. Kako ne pozivaš, evo ti argumentovan dokaz tvoja rečenica, ti kažeš neko argumentovano da ti kaže. Evo ja ti govorim argumentovano, jesam u svom klipu. Džaba, ti njemu govoriš kada on tebe samo reporto, nije te ni saslušao. Pregledaj klip, a i mi smo svi pregledali. Jesi li rekao ovu rečenicu? Ako nisi rekao, ja se gasim, znači s YouTube-a gasim kanal. Jesi li rekao ovako, sa ljudima koji su psihički bolesnici ne možeš normalno razgovarati? Jesi. I je li to argument? Zašto te ljudi napadaju, zašto ja spominjem 5 i 10? Je li to argument što ljudi govore da si ti i tvoje namere da nisi čiste? Znači, i što ti je krivo, što isključuješ komentare? Pa druže, imam ja negativnih komentara. Uvijek će biti plus i minus. Koju god da temu uzmeš, evo da uzmeš temu futbal je najbolji sport, bit će ti jedan dio ljudi koji će reći jest, jedan koji nije. Tako i reakcije na bilo koga. Jedan će podržati, jedan će blatiti tebe što tu osobu pominješ u ustavu. Ono. To se meni dešava, ali ja ne brišim pa komentare. Nek pišu i dobre i loše. Dobrima se zahvalim, loše da... saslušao je, To ti je najlakša i bolja opcija. Još govoriš, kažeš, svak će sjest sa svakim na sudnjem danu i obračunat se. Pa zamisli kad mi svi tebi ne halalimo, na primjer, za uvredu časti, za klevetu, za obraz, za dostojanstvo. Zamisli ti to, moj Semire Drakovac, kako već. Lakše mi dijasporac. Ja sam jednom snimio klip od tebe, ali ti se ništa nisi iz tog mog klipa izvukao nikako povuku, ti opet nastavio posao. Opet ću ti reći zadnji put. Ovo je za reporta, Fikrete, ovo ti je puno uvreda i ponižavanja. 2-3 stvari, s tim ću završiti. Ni ti, ni ja, ni 5, ni 10. Ne možemo mijenjati pravila YouTube-a, to je pod jedan. Tamam da ja, znači, ako je YouTube dozvolio da budem bez majice, go, a tebi se to ne sviđa, ti tu ne možeš ništa. Razumiješ banalan primjer. Druga stvar. Ako hoćeš da sačuvaš svoje živce, svoje zdravlje, porodično zdravlje, da se ne skiraju, i ako stvarno nije stalo do popularnosti i monetizacije, znači gledat ćemo, Adise, gledat ćemo. Snimaj prirodu rijeke, snimaj, ne znam, neke vlogove o filmovima, rekomentuj filmove, serije, nešto drugo. Znači, nemoj više ulaziti vam u rasprave, to je rad tebe, mislim, jer ljudi će te, svašta će ti reći, ti se ne skirat, opet tiš nekog gdje nazvao on tebe, ti njega i to tako ode, a ti sam kažeš, nema čovjeka da ga ne pogodi to. Pa tebe ako bude pogađalo, a ti to ne mogneš prihvatiti, ti ćeš druže ići ulicom i pričati sam sa sobom. A žalostno bilo ko da to radi, a kamala tu i ti si insan od krv mjesa koji mi. Nego, po meni najbolje izvini se ljudima koji se vredio. Hoće. Ako hoće ti oprosti halale koji java isti, ako nećemo, vićemo se gore na onom sudnjem danu i ja bi prestao s tim, ne bi više pričao što je bilo je. Sačuva dobra djela i ti i ja trebamo i svi mi za gore. Znači ja ovo sve što govorim o tebi, o Hamdi sam govorio, o Benjaku, ja ne govorim da blatim ljude, ja samo govorim ono što su oni nama iznijeli, predstavljaju javnostima, znači da čujemo i vidimo. Ja na osnovu onog sam čuo i vidio, pravim svoju sliku, to je priču toga, i javno sad s vama preko kamere i svog kanala analiziram tu priču. Kad je neko za pohvalim ga, kad je kritikujem ga. Slušam ja tebe, Mensuri, odo piše, sam ti pričaj, čujem ja tebe na visi.
ako hoš prihvati savjet, pošla, ako neš, ja ti ne mogu bolje pomoći. A znam da ćeš me, kad pregledaš ovaj klip, daš i mene banovati, blokirati, da ti ne mogu ulaziti u live-ove. Na koji ti ne ulazim, vjeruj. Uđem na preskuke ili vidim ko drugi. A sad gledam svu cugu, nema još žvaca za to. Zato što govoriš, sad jedno povučeš se, to mi naši okriva, hoćeš se povući poruc, kaže pa super čovjek, uvjeri, smirio se, skonto, ono. Sutra jedan drugi klip, treći klip, sad u petak sutra intervju ide s Mikijem. Eto, viš da lažeš ljude, ba stoji za svoje riječi, ako kažeš neću. Zato ti nemoj obećavat ništa. Ti kažeš ja što obećavam, to je tako. Pa eto, obećaju da se povuče, aj se povuci. Ništa ljudi, to bilo to, malo izvinite ako je bilo sa više tenzija i više nekih povećanja glasova i galame s moje strane, ali sam jednostavno pokušao sam da me što bolje čuje ovaj Drakovac, ne znam šta ušlo u glavu i njemu i nama, znači od svakog čovjeka se može naučiti dobro i loše. Mi biramo šta učimo i mi biramo čija smo publika. Znači od budale ti možeš naučiti pametno. Znači samo radimo kontra što budala radi. I eto ti si naučio. Jer da nije budali ne bi ni ljudi znali da je pamet. Da nije noći ne bi ljudi znali šta je dan. Da nije hladno nije bi znali šta je zima i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Pa kaže, care samo, pare samo, biznis, minimalni rizik, please, budi pametan, nemoj za glave, pusti pare. Pusti trebe, čuvaj samo sebe. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem live-u. Znači, Ivan Batalija, 3 eura, zamolio bi svoju ženu Barbaru da se kane Tabiha, ne mogu spavat, nasekiram se svaku noć. Veliki pozdrav za Barbaru, onaj što prati seriju Tabih na YouTube. Znači, čovjek se izvinjava, slušao sam ja tam na šolji, čovjek se izvinjava ako je bilo povišenih glasova, a ovaj ga tam reporta za uvrede i ponižavanje. Dobro. Znači, ovo je drugi video koji sti džaba reportu. Dobro. Sadržaj, prijavi, šta dalje? Dijasporac je univerzalni, Adi su svijetu. Nije. Ništa nemam ja nemam para sa sobom. Poruka dijasporac i njegove žene, kraj priče bujrom, ako puno psovki, vrijeđanja i tako dalje, govor mržnje i nasilan sadržaj. Dobro, i Adisa je reportu. Hajde vidimo šta je u Adisa ovdje govor mržnje i nasilan sadržaj. I ovako jedna poruka puštamo ovome dijasporcu. Kad si ti dijasporac uzo i stavio tamo po Facebooku, tamo to je sve uslikano, to je vidio cijeli svijet. Kad si dao novčanu nagradu za moje podatke. Ja nisam izašao na YouTube da sujem i joj da vri. Znači ti si dijasporac plaćao ljudima na Facebooku da ti neko da njegove podatke. Šta će ti? Viškim, ko što ste vi radili. Ja kad sam tvoju adresu stavio, ti si vricko, ti si paniku dobio. Ti nisi čak kokoške, bolan ste kleli. I vi neki muslimani. Od naroda ste počeli sad kokoške da kletete. Pa nemam reći onda za vas. I onda sam gledao da niste normalni, ni ti tvoja žena. Ovo ti je zadnja poruka od mene. Neću da reagujem na tebe više. Slobodno ti tamo pričaj za mene šta god hoćeš. Sve što imaš protiv mene, to se ne rešava preko YouTube-a. Ti meni, ja tebi jebem, ti meni, ne. To se ne rešava manglupe preko YouTube-a. To se dođe i reši se problem. A ne, to znači da radiš. Matej Tavić, hvala ti na premium članstvu. Radi pregleda. A slobodno ti nastavi, radi to. Ja neću te reagovati na tebe, što sam vidio i ti i žena da ste bolesni. Po čemu sam vidio da ste bolesni? Ajde, kleli ste naroda. Jučer čujem u live-u, taj live postoji kod mene i kod puno youtubera. Džaba gdje si ga obrisao. Čujem, kaže, čale, davu da ti kokoške sve umrle. Počeli ste kokoške, patke,
fatke, zecove, mačke. Počeli ste to da kletete. Ljudi, stvarno, mislio sam da je pametniji malo. Zato prestaje da reagujem na lake. Kaže, imaj muda. Pa eto, ja tebi kažem, ako si manglup, dođeš fino na Begatan, Sexton, ko što kažeš moju adresu tamo, i ja tvoju znam, ja sam tvoju rekao. Ostaće live. Na sve čatovima, sve čat gdje svaki postoji, live ja ostaje. sam pisao tvoju adresu. Znaš zašto? Ti si prvi počeo s time, novčanu nagradu, novčanu ovo, pa eto ti ja radim. Ja nisam brisko, ko što si ti radio, kad si to pisao. Aj, dijaspora, znači ti nudiš novčane nagrade za adrese ljudi i onda kad se tvoja adresa nađe, onda se ti ljutiš. You my bitch, konta. Nisam ja izašao. To nisam uradio. Da, prepadam svoje dijete. Ti si jučer prepo svog djeteta. To kad bi bio tužen u Njemačku, da čuju, da dobiju taj klip kako se ti ponašaš, tvoja gospođa kraj djeteta. Kažeš, ja sam Njemačku, moraš ti imati, ne kažem. I imaš papire u Njemačku, možda na 2 godine, na 3 godine, na 5 godina, 18 godina. A njemački pašoš nikad nećeš dobiti. Malo ja znam zakona tamo, kako i šta je. Rođen sam tamo. Raspitaj se i to. Rođen sam u Berlinu, sam rođen. Ne moraš ti Adisa kako ti hoćeš. Ako ne znaš. Raspita se, pa saznaćeš. Ljudi, evo vama kažem, slobodno on ne reaguje, nek priča, sve šta god hoće. Nemoj da misliš da se bojim od tebe, da nisam pička da izađem ko ovdje. Ja ću mu ovo napraviti, ja ću mu ovo, ja ću mu ovako, nema muda da dođe. Evo ja tebi kažem, sve šta imaš protiv mene, ne rešava se problemi preko YouTube-a, to se ne rešava. To praviš reakcije, to, a ne probleme. Drugo je probleme, drugo je reakcija. To je dvije stvari. Dvije stvari. Znači, reakcija. Almasa Mejić, svako dobro svima koji drugima žele dobro. Hvala Almasa na 7 mjeseci, zar je već prošlo 7 mjeseci? Oveš, narod sam priča. Tebe to zabolilo i to je to. Što ti ne ide, moraš kupovati preplatnike, to šta imam ti onda kreći. Nemam onda komentar za tebe. I za tvoju Mači, sir. Nemam komentaros. Nemam. I zato nećeš dobiti reakcije više, nećeš dobiti gledanost od mene. Ti za moje ime. Jesi vidio kad pišeš moje ime? Odmah po 50, 60, 70 ljudi u live. Kad ne pišeš moje ime, nema onda 20, 18, 15, 14. I to hejteri samo. Samo 2 profila pišu. To sve ostalo hejteri. Znamo mi kako je YouTube. Svi smo mi youtuberi i znamo malo. Alekum salam i bismillahirrahmanirrahim rahim, da će Bog da se malo opametiš. Opametiš ko što je rekao Bog. Blizu muslimana znači. O, Nele, 7 mjeseci isto. A još čak zajeba. Akonda. Hvala i tebi na 7 mjeseci. Ni ti, ni tvoja hanuma. Blizu. Evo, Bože, daj mu malo mozga da sjedi 2-3 godine u špajzu, da razmisli šta greši on po YouTube. Šta radi kraj svog djeteta. Da li je to u redu? Da li je u redu da suje non stop? I kad mu suje neko, salom je. Kad suješ moraš da primaš isto. Ali ja neću više da reagujem na tebe. Bilo, šta je bilo. Sve šta imaš protiv mene. Tako se rešava probleme. Muški. Dođeš, kažeš, znaš gdje živim, Begatan, Sexton, Adis Beganović se zovem, 97. godište sam, 11.23. Dođeš i rešava se problem. A ovako, nema toga ništa, to je samo jezik, taka. I ništa ljudi, svima veliki pozdrav, nema više reakcija na njega, tako da se zna, razmišljao sam na to 4-5 sati, sjedio sam, vraćao sam, usparao sam njegov taj klip sinoć i vraćao sam 50 puta kad su počeli kokoške, suju majku, suju ovo i kad su počeli kokoške da kletu, pa nemam ja onda zanima. Kokoške da kletu! Zato nema više, sve šta ima protiv mene, zna gdje živim, Bujrum,
I alaikum salam. Alaikum salam. Znači, ovo je treći klip. Šta još ima kod daca? Ovo je treći klip koji si ti džaba. Aha, prije 3 sata. Treći klip koji si ti džaba reporto i oduzeo vrijeme YouTube timu za preglede reparata. Šta je ovo? Ljudi svima, evo ovako, ova je poruka za Amira Hadžića. Brate, imaš od mene, ne ni 1800 eura, imaš 2000 eura okruglo, kad god hoćeš preko YouTube-a, tu na ono, da ti doniram na YouTube ili na Western Uniju, kad god hoćeš. Samo da rušiš kanal od Dijasporca, da ne postoji njegov kanal više. Kad upališ live, sve svoje ljudi prozivati, zvati tu, da pređu tamo kod Dijasporca i da ga prijavi, da mu uništiš kanal skroz. On traži od 200-300 ljudi, kod njega budne po live-u 10-20 ljudi, 5 ljudi, zato on naš hoće da uništi. Bilo mu je krivo, gdje sam ja iza kamere, a po 150 ljudi sam znao. Znao sam sve crno da budne po 150 ljudi. 2000 eura? To je njega pogodilo. Monetizaciju, zato znam da je neće nikad dobiti. Zašto ne rade donacije preko linka? Vista.live kosa donate. Te redirekta, brate moj, ovdje i radi. Mislim, ne razumijem. Zato nemoj da samo da mu rušiš kanal. Nikako da ga ne ruši. Pa ne kupi opet preplatnike, tamo non stop kupuje i kaže njemu... Jel da je Ogi, vratim kredit odmah i... Ja mislim da vrijedi. Trebalo bi to. Kuna, ali njemu raste kanal, non stop. Raste normalno. Od 30 do 60 preplatnika dobiješ kad kupuješ svaki dan, pa tebi raste tako. Ako hoćeš, kad ti Amir ruši kanal, kad praviš drugi kanal, ja ti kupujem 500 preplatnika, eto. I opet ćemo ti ga rušiti. Ali, Amir, ako si za 2000 eura kuna ti se u sina, dobiješ od mene kad god hoćeš na donaciju, tu da ti doniram ili da ti pošaljemo Western. Ali, you cannot buy me. That's the problem. Kad god hoćeš. 2000 eura, ne maraka, eura. Evo sad Dijaspora, imat ćeš priču da kažeš eto plaćaj. Evo ja kažem plaćam da svi prijavu tvoj kanal. Ideš Slovenca da rušiš, ideš mene da rušiš. Kaže, mi nećemo ničije kanale. Hoćeš. Evo da ti dokažem da ću platiti. Nudelko više! Potom i više. Kad ovaj kanal plaćam 2000 eura. Kad praviš drugi, puštam te jedno vreme i opet plaćam 2000 eura i opet ti rušim kanal. Da vidiš ko je frajer, ti ili ja. A ja dokazat da sam ja frajer. A da si ti jedan košar jedan. Pričati danas žena tamo. Znaš, nije će od Dijasporac, pusti kraju, tužili smo ga policiju, ovo, znaš, kad je našu adresu dali, onda nam je pukao film. Pa gospođo, Hanumo, kako da te zovem, kako hoćeš? Eto, Hanumo, gospođo. Kad je vaš muž stavio da sam pedofil, da daje novčanu nagradu za moju adresu, ja nisam izašao da vrištim kraj svoje djece. A to ste ti i tvoj muž radili. I zato vas sam prijavio u njemačku policiju i u socijalu. Šta radite vi kraj vašeg djeteta? Sad vam javno to kažem, da sam to uradio. Dobit ćete prijavu. Neko vi što kažete, ne, prijavit ćemo, nema ništa, ja čekam tu prijavu mjesecima, nikad ništa da mi stigne jebati. Nikad ništa. Ja još čekam tužbu od Ilije. Aman se mučiš da praviš moj glas u drugog, pa ne moreš, znaš. Treba isti glas da budne. Treba da se čuje sve narod da sam ja to tebi rekao za silovanje, a ne da menjaš glasove. I zato nisi uspio to da menjaš glas, da napraviš ko moj glas i to tebe boli i zato ti nećeš eto da stavljaš. Ti da si imao, ti bi stavio. Dan. Kad si mi osao majku, Ameliju, ja sam ti osao. Ne jedno djeto, sve djecu sam ti osao. To ti sad kažem opet. Ti si možda shvatio jedno, sve. Ko si ti da smiješ meni, a ja tebi da čutim. Taj film moraš zaboraviti. Krivo ti je, 15 godina kupuješ preplatnike, nikad monetizaciju da dobiješ. Kaže ti nije ti bitna. Bitno je tebi to mnogo. Da ne kupiš flaše po Berlinu. Kaže, ne znaš Amira, brate, on ima njemački pasoš. Daj Bože da li ima bosanski pasoš, a ne njemački.
Dijasporac, nije te Švabo napravio. Nije te Švabo pisao na sebe. Moraš papire dobiti na 3 godine, na 5, na 7, na godinu, na 18 godina, tako da. To jedno moraš dobiti. A pašoš ne moraš. Proveri malo. Da li sam ja rođen u noj kjeli? Vidit ćeš da sam rođen. Izbrisao si 30 snimka gdje suješ meni i gdje prozivaš cigana, kažeš ti si iz Tiko Hamdija, kažeš ja cigana imam prijatelja u džamiju, idem ovo ono. Prozivao si 30 klipova takvih od tvojih. 20 gdje sam skido. Prije nego što briši ovaj live sad gdje si s ovoj to meni i Čaletu. I taj klip imao. Ima i mnogi taj klip. Joj, bi bilo dobro da to nema. Istu sekundu prekidaš, ja ga skidam. Istu sekundu svaki tvoj live skidam. Brisao si tamo, daješ novčanu nagradu i na Facebook si stavio i na YouTube. Ko će moj ime dati? Onaj Adis švedski. Ja nisam paniku faca, ti jesi. Da sve si tužan, sad ćemo se ja i ti igrati. Bez sovke ja neću sovati. Neću sovati, ti su i šta god hoćeš. Ja ću na kulturan način da te jebem. SLID 460FF 9EB828F3AA8 šalje 1 eur. Čovjek. I kaže testing. Welcome to the Skype call testing service. Please press the key after the beep. Kuk, 2 eura, samo da ga mrecnim. Mrecni. Plaćat ću, samo kanal da ću uništim. Ovo gdje sam te tu užu u Njemačku, socijalnu tamo, kako se ponašate kraj djeteta bolesnog, kako vrištete, kako sujete, kako je to. Da vidim da li to Njemačka kaže da ste vi dobri roditelji. Da vidim, kažu, puno su dobri roditelji. Da čujem to. Gdje je slika? Kakva je slika? Baš. Volio bi da čujem. Eto, nisam čuo nijedan klip od tebe, a vidim tvoja žena tamo gluposti priča. Kaže, nije te odgatno. Ožalošćeni. Tobe, Jarab. Pa nema ga, gospođo. Nema ga, evo, gospođo ću te zvati. Darwin 2 eura šalje. Što ne piješ neko bosansko pivo? Podgodi mi najviše ožujsko. Šta ću? Nekako mi najljepše liježe niz jezik. Nema ga. I ništa ljudi. Amire, brate, sad kad upali live. Prvi sam ja gdje dolazim. Sve pošalji ljudi, brate. Kad god hoćeš, piši mi live, kad god hoćeš, piši ovdje. Ili hoćeš na Western Union pare, ili ovdje na YouTube, kako god hoćeš. Amire, samo mu ruši kanal, da ga nema više. Eto, sad dijasporac, znaš zašto ti ovo radim dijasporac? Tebe Salko nasjebe. Evo viš, Eva alkoholčar, zna čovjek. Ti nama izgleda rušiš kanal, vidim tamo da Salko da ti. Uzmi 4 milje jebeš bradonju, bange, 2 marke, ali zamisli sad neko iz YouTube-a sazna da sam ja uzeo 4000 maraka da nekom kanalu. Zamisli to saznaju ljudi. To je... Ti je Salku ideju. Evo ja plaćam sada, ja dajem Amiru ideju, da mu ja plaćam, da ne sjedi čovjek džabe da pošaje glavom tamo, samo da im pošaje. Ovako glavom, kad ja pišem poruku i doniram ono, samo glavom. I odmah da dođu i da te srušu. Da nemaš u live-u 2 ljudi. A imat ćeš o 1000 odmah od Amira. Ljudi pitat će se, joj, digo sam se, hvala Bogu rećeš. Evo, prepoznao me YouTube. Prepoznat će tebe YouTube. Dobro. Ovo ti radi. Što hoćeš da rusiš Jugoslovenski kanal i moj gdje udaraš na naše kanale. Pičko jedno. Ja ću dokazati da ću ti rušiti. A monetizaciju za 300 godina nećeš je dobiti. Da nema tebi te. Znaš ono u Dimens, ti si pao onaj... Frtutma je za monetizaciju, ljudi moji. Demens dijasporac. Tebi nema dugo. Tebi nema dugo. Ti si onaj demens hujgdum, kaže se ovdje. Demens hujgdum. Ono demens zaboravlja stvari, ne znaš šta pričaš, ne znaš ovo. Tako. Ništa Amire, svi tamo pošaji. Imaš 1000 evra, kunem ti se u sina, kak god hoćeš. Reci, ja ću to napraviti, samo mu ruši kanal. Unapred Amire, ako hoćeš ja dati pare. Samo mu ruši kanal. Kapara, jel? Da ne misliš Amire ovo ono. Odmah unapred ako hoćeš 1000 evra ti da. Ali 100% da mu rušiš kanal. Da ga nema više. I drugi kanal kad otvori, pustat ćemo ga.
kad kupuje pretplatnike, kad počne lajvati, pustat ćemo ga. Ako bude dobar, nećemo mu rušiti kanal. Hvala ti na 5 eura, popijem šta mi godi, šta ću jebi ga. Nije mi gorko, nije mi, pitko mi je, najpitkiji je ožujsku. Opet, i opet ću platiti 3000 eura. Ne, onda 3000 eura plaćam. Tako da znaš dijasporac. Sad imat ćeš šta da pričaš dijasporac. Morao sam ovo vratiti. Kažeš tamo Salko te nasjeo. Evo ja sjedio razmišljao. Imam puno para gdje ni ne more krava pojesti. Samo 27. godina sad pun. I zato šta je 23.000 eura do tu svaki kanal gdje otvoriš. Meni dobro isto. Kad tebi loš. Da vam pokažem ko je Adis i šta je Adis. Ja svoje nikad ovdje nisam pričao. A sad ću vam reći. Adis možda zarađiva, možda je najveći kriminalac ovdje u Švedsku. Možda najveću firmu ima ovdje u Švedsku. Nikad se ne zna. Adis možda reket udara ovdje po švedski. To se nikad ne zna. A ima para. Ne more krava pojesti. Krava. Za 1.000.000 godina dijasporac. To ja što imam za 26 godina, 27 u novembar. Nećeš imati. Ne ti, cijela tvoja familija to neće imati. Šta je za mene 2, 3, 5? Bio je i snimak para, ja mislim, samo malo. Samo malo pare kad su u pitanju, dečko. Gdje ti onaj snimak para, Adise? Malo prije sam ga vidio. Cranberry, 5 mjeseci članstvo, super ekipa, super pravda radi. Hvala ti, Cranberry. Gdje su pare, Adise? Ono što si snimao. Na kojem je to? Viš para u Adisa, ja kad sam vidio koje su, ja sam krenuo čak i razmišljat malo. Malo sam krenuo i kontat. Bil ja to ne bil. To bi bio 4. video. Koji sti džaba reportu. 4. Hajde ima li još? Držaj, prijavi. Aha. Eno košće. Dijasporac uvodi... Kobac. Kako si mi? Uvodi red. Neki gospodin Mensur, opet. Znači sve ljudi... 5. video dijasporac uvodi red. Da vidimo i taj video, jebe mu. Selam aleikum raja, dobro jutro, pozdrav svima onima koji me prate i podržavaju i onima koji to još nisu radili. Pa šta ima raja kod vas, kako ste vi? Marko Petrović! Hvala ti na 5 mjeseci premium članstva. Jel ugrijalo? Evo ja odluči da se javim na jednu drugu temu, da nije Hamdija Ramulj i baka Mare. Naime, šta hoću da vam kažem. Ne znam da li ste gledali, a ako niste, pogledajte na YouTube kanalu Draška Stanivukovića. Hajde krenemo s jednom finom, dobrom gestom. Ovo je tabi agenat neđe u šumi, ne zna se gdje je trenutno on parkiran. More biti gdje hoćeš. Informacijom, da ne bude uvijek ovaj ovako, onaj nako, ovaj ovo rekao, onaj ono udario, onaj ono prijetio. Znači na YouTube kanal Draška Stanivukovića gledam neki dan, prije 4-5 dana. Ljudi moji... Peršić, $5, sam da čujem da li radi. Radi, evo čuo da radi. Hvala ti na $5. Onako... Cenat ti falio da radi duže. Kao primjer onog što je on uradio, treba da se svi gradonačelnici, da se ugledaju na njega i da pođu praktikovati. A da ne govorim o vrhu države. Radi se podrazumijeva da bi trebalo. Naime, šta je uradio? Draško Stanivuković je obišao mladi bračni par koji živi u Sloveniji, a rodom su iz Banja Luke. I taj mladi bračni par je dobio 4. Ljudi, žena je rodila
4 bebe, 4 odjednom. Što nije mala stvar, pogotovo na današnjem vremenu. I čovjek je posjetio tu porodcu, popričao sa njima i Ovdje ima govor mržnje ili nasilničko ponašanje, Dena Verse. Kako ne čuješ? Jel viš da čitao vrijeme čovjek mrzi u govoru svom? Od grada Banja Luke i od njega lično samog im je dao... Premotaj, to je od Raško, aha. Da ti donira građevinske materijale. Posjetio to je što tiče Draška i početka klipa. Aha. Sad ono glavno. Nek si mi rekao, ja bi 6 minuta džaba ovdje. Ljudi moji, ovaj YouTube je postao šeitansko mjesto za okupljanje i blisavih pristalica, da tako kažem. Ovaj YouTube je postala platforma za obračunavanje, za liječenje frustracija, za sve ono što je, hajmo reći, za sve ono što nema neko neđe petlje ili vremena ili prostora da javno ispolji negativno, on ispoljava na YouTube preko slova tipkajući ili preko videozapisa. Jest. Što to govorim? Znači da se odmah ogradim na početku i da kažem. Ja nisam ni o kom ovisan, znači ni o jednom YouTuberu, ni o jednom kanalu, niti sam kome šta dužan, niti je meni ko dužan, niti sam koga šta moljako za nešto. Sve što je neko uradio prema meni, mom kanalu, dobro, znači hvala mu i to je njegova dobra volja. A i ovi također što nisu uradili, opet i njima hvala, valjda će s vremenom i oni uraditi nešto pozitivno za moj kanal. Naime, ovako, gledam sinoć na više YouTube kanala sam vidio da se priča o dijasporcu. Hajde pregledam nako brzinski par klipova. Ljudi, u stvari dijasporac, ako bude gledao njemu se obraća. Brate moje, vidim muslimans, brada, sunet, ok, sve to, ja sam musliman. I ne trebaš se kriti, stiditi toga. Uvrede i poniženja, jedna za drugom. Ali, brate, vidim nešto si se zakačio sa Amirom, ti njega prijavljuješ, sad on tebi report i on tebi vraća prijavu. Koliko sam ja mogao skušati, ako sam dobro povezao, a mislim da jesam, ti si odlučio da kreneš sam sa svojih nekoliko pristalica, nekoliko stotina, kako si rekao, pristalica, da kreneš u borbu ispravljanja krive drine na YouTube. Druže, ne možeš ti biti, i to, hajde rećemo, ideš silom. Ako neš ti to prestati, znači to je ucjena. Sad ti govoriš primjer nekom YouTuberu, halo, nemoj bubam, pušit dok lajvaš ovo ono, prijavite to što ti djeci. Hvala ti, Emire Dediću, na 1 eur, od srca. Znači ti njega ocjenjuješ, ako ne prestane, puštiš ga prijaviti. Vidi druže, svi smo mi ljudi, nebitno koja vjera, nacija, kojim se Bogu moliš, svak za sebe odgovaraj. Čak sam čuo da se Amiru nešto govorio, da kako on psuje, kako u live-u. Hvala, Emire. Ovako ću ti reći za Amira, pa ću se vratiti na tebe. Amir, moje lično mišljenje, je čovjek jedan po jedan. Ja nemam oraha u džepu, znači nemam ga razloga braniti, niti tog čovjeka znam uživo. Ali, koliko sam njegovih klipova odgledao i live-ova, mislim da je čovjek prekorektar. I da čovjek zna vrlo dobro, znači tu platformu, da zna pravila ponašanja na YouTube. Mislim da nije on budala da niti on neki lajk i neznalica da bi sam sebi skakao u stomak i da bi pravio neke postupke koji bi ga štetili na bilo koji način. Znači on to nije budala. Ma ti ćeš s njemu govoriti o presuđenom kriminalcu što je porez krao od države. Što je porez od države, od bosanskog YouTube-a krao. Ti ćeš. Tako da, nisi trebao Amira napadat. Amir je, po mojoj procjeni, čovjek od kojeg se može dosta naučiti i čovjek koji gleda da radnje koje su nelegalne, nelegitimne, a koje se rade, da ih razotkrije, predstavi nama da nam oči osvijetli. A ne plaćao porez, presuđeni kriminalac. To je moje mišljenje o njemu. Sad druga stvar. Vidim da ti govoriš, ti nikom ne prijetiš, ti nikom neš da se gase kanali, ti nikog neš da proklinješ, da ovo, da ono, ima dragi Bog suče, tačno, ima Bog suče, ali vidi druže, ovo. Kako ne proklinješ kad si u jednom live-u rekao da Bog da se raspadali, a ne umirali? Na koga je se to odnosilo?
Nebitno, neke na jednog youtubera, bilo kojeg se to odnosilo. Znači, odnosi se ujedno i na njegove pratioce koji ga gledaju i podržavaju, znači da i oni isto se raspadaju i ne umiru. Jer to nije kletva, druže. Vidi, ti ako si htio nešto mijenjati tog tipa, što si rekao, ti želiš da se nemoral, alkohol, psovanje, šta si već nabrajao, da se to ukine sa YouTube-a, da se prijavljuju klipovi. Pa druže, što nisi onda krenuo kad je Almedin Karadžić bio, doveo žene gore dvije na očima djece, radio svašta, što nisi njega prijavljivo, što se nisi njemu popeo onako da mu kasiš kanal, da ovo da ono nisi. Što nisi Hamdiju Ramulja prijavio za nelegalne, u stvari, evo ne zanimaju me donacije Hamdine, evo Hamdija ljudima govori bacaj im koščure. Zato što njihove aktivnosti nisu opasne za bilo koga. Eto, samo zato nije. Pa šta je još govorio, znači, psovo? Darwin 2 eura, vidi se da te voli, ima iste naočale ko ti. Hvala ti na 2 eura. Hajde da se volimo. Njihove budalešćine će samo njima naštetiti i ograničene su i nije to ništa strašno. Zato. Znači u klipu šta je govorio sve loše, pa što nisi znači njega prijavio? Znači ti znaš iz nekog razloga što nisi, nebitno. Prijaviš Amira mene 5.10. godine koji ti imaš pik iz svog nekog razloga, tebi poznato. Vidi druže, ovako ću ti pokušati pojasniti tebi svima, nadam se što me razumite. Pokušat ću da govorim, što bi rekao, narodnim jezikom. Jer imam toliko toga što bi rekao, ali ne mogu za kratko vrijeme než da pravim duge klipove. Znači, ti to što hoćeš da izmijeniš. Evo, jesi li pogledao malo na YouTube šta američki YouTuber radi, šta njemački YouTuber, šta općenito YouTuber na svijetu radi. Onaj hoda kod gumicu u kulicom, snima se, ima milijune pregleda. Čovjek sjedi prije 2 dana. Prije 2 dana čovjek sjedi. Prije 2 dana čovjek nije, prije 7 dana, pardon, greška. Prije 7 dana čovjek sjedi 50 minuta i gleda od drugog većeg streamera od sebe, gleda čitav live i komentariše ga. I to ima 2 miliona pregleda, 18.000 komentara. Zato što se smije i radi i može i hoće. I komentariše ga čovjek. I ne ustručava se da mu kaže šta je i kako je. Ali da eto, haj. Mi cuku ulicom, što to nisi prijavio da to šteti djeci? Vidi ovo, meni ako nešto smeta, druže, ja neću taj kanal gledati. Znači ako mi smeta, ne znam, što neko puši ili pije na live-u ili na klipu, ili što psuje ovo ono, neću ga pratiti, znači. Ja se diskonektujem s kanala njegovog, idemo dalje. Nemam ja šta prijavljivati taj kanal, strajkovat, nebitno, blatit, napadat, tako si ti trebao. Ne paše ti bubam, Mladen Polak, nemoj ga pratiti doviđenja. Amir Hadžić, nemoj ga pratiti doviđenja. Ja ne pašem ti bubam, primjer ti govorim. Odjaviš se smo, koji god kanal ti ne paše, ne, ali ti si, Zašto je toliko teško da me samo otpratiš i više nikad ne pogledaš? De molim te objasni mi zašto je to konkretno teško. Eto de samo, mrziš me, de pusti me na miru, okreni se i svojim poslom. Zašto je to problem da to uradiš? Evo ja bi volio čut. Okomio se nešto na Amira koliko sam mogao i to je sve moje druže lično mišljenje. Znači nemam sad, pošto sam na mobitel, nemam sad kad da ti tražim da pregledam tvoje klipove, nađem dokaz, ali svak ko želi, ko misli da lažem, nek pogleda tvoje klipove, live-ove, nek uđe na tvoj kanal i ove riječi će pronaći, sam ja rekao. Znači ne moraš ti skupiti 100, 200, 300, 500 ljudi i pozivati na nekakvu borbu, na nešto. Možeš samo ili se sviđa ili se ne sviđa. A ako se ne sviđa onda trebaš sve prijavljivati. Što ne prijavljuješ golotinju? I to šteti dječjem sad, djecu. Uostalom, za djecu ima YouTube Kids, djeca nemaju šta tražiti ovdje. Ali evo i ako zaglave kojim slučajem ovdje ako se nađu, koliko imaš spotova gdje žene razgolišene, koliko imaš klipova ovako općenito razgolišene, koliko imaš, što ne tužiš firme koje prave pive, koje prave cigare, znači one sve štete. Štete nama i odraslima i mladima, a još se i reklamiraju. Što to nisi napao? Aha, moraš imati druže da napadneš kompanije, pa lakše je napast Amira i ove ostale sitne, što ti smatraš nebitne ljude. Hoću da ti kažem jedno,
krenuo si okršaj s nekim, nebitno ko je to, eto sad sam spomenuo Amira jer vidim da sa njim ti njega predljivo, on tebe. Krenuo si bez veze okršaj, trebamo biti ljudi, trebamo sve uz dogovor, u što manje otpara, znači ako ti nešto ne paše, distanciraš se i čao. To što, ne sviđam se što puno vjeru govoriš, spominješ na YouTube gdje ima svega, sam se uvidio svega i svačega ima i tu, govoriš o vjeri, o ovom, onom, još ti psuješ, vrijeđaš, govoriš ja nikog ne vrijeđam, ja ovo, ja ono, govoriš neku noć za onog, oj, za koga si nam govorio, sam sekund. Nešto, neko si ne zna onda za koga sudala, koja on budala, kretir, nešto tako izgovorio. Znači, da to nije uvreda. A jedan klip ću napraviti samo druže, gdje spojacu o tebi, o tvojim izjavama, gdje kažeš, ja ne radim to, pa što ja naveć gdje si radio. Navešti klip koja minuta da ljudi pogledaju. Znaš, druže, ne može to tako, znači ti živi svoj život koji ja istiva. Što ti ne paše, odjaviš se, ne gledaš, nemaš šta tu se svađat, prijavljivati, ovaj pije, ovaj psuje, ovaj. Svakom svačije, Bog jedan svima sudi posebno. Anto Jukić, ova rasprava je odlična jer se bistre virtualni odnosi i razotkrivaju se nasilnici, prevaranti, lopovi i lažovi. Bravo. Bravo, Anto Jukiću. Bravo. Ti ako hoćeš, ja razumijem tvoju namjeru, ti hoćeš ljude što kažeš uhajr. Ali neke, većina ljudi na YouTube-u ne voli ništa na selu, ne samo na YouTube-u i u životu općenito. Ti ako misliš pozivati uhajr, što je dobro i pohvalno i tu svaka ti čast, trebaš dobrim primjerom, svojim dobrim ponašanjem, svojim rječnikom dobrim. Muhammed a.s. je bio poslanik, znači, koji nije bio u početku prihvaćen, on nije na selu ništa radio, nego je svojim dijelima pokazivao šta je to u stvari islam. I kad su ljudi vidjeli njega, njegove postupke, uz Božju uputu i volju, ljudi su krenuli za njim. Što su vidjeli dobar primjer u njemu. Tako isto YouTube. Ti, ako si dobar u svom životu, stvarno, druže, ti to sam prenes na platformu. Znači, radi, budi nakav kakav jesi. I sa svojim dobrim primjerima i rječnikom i manje vrijeđanja, blačenja i stvaranja tenzija, pokazat ćeš ljudima da je stvarno ti dobar insan. Ili ja, nebitno 5 i 10, kogod je u pitanju, svi mi trebamo tako raditi. I onda će ljudi prepoznati to dobro u tebi, reći, vidiš, onaj čovjek je dobar, blage naravi, ne vrijeđa, pa nekom će se nešto svet, tvoj princip, tvoje ponašanje, život, tvoja djela, pa će neko krenuti tvojim stopama. A sada ti praviš neke grupe po Facebooku, po YouTubeu da pozivaš na strajkovanje, na gašenje kanala. Druže naši, šta je to? Ti praviš jedan vid bunta. Ne javnog bunta na ulici, nego pobunu na YouTubeu. Skupljaš skupljinu za nešto što ja bar mislim da ove ljude koje si ti tužio, zatraga uvredama, ja? Prijavio YouTube, nisi imao razloga za to, sam si bez veze, nećeš dobiti spor, rećemo, eto, izgubit ćeš bitku, a bez veze skrenu u rat. Znači, i nemoj vidjeti, još jedna stvar sam htio reći da završim, neću puno duš, pa ćemo drugi klip opet nastaviti ovo. Ti govoriš, imaš grupu na Facebooku, TikToku, Telegramu, gdje već, nebitno. Otkud ti znaš o toj tvojoj grupi što ti napraviš od 200-300 ljudi? Ili otkud znaš da u tvom YouTube kanalu nema ljudi koji prate i tebe, prate i ostale ljude koje si ti prijavio YouTube. Znači oni prate i tvoje govore, tvoje komentare, čitaju i otkud znaš da se to ne prenosi drugom. Tako da kad ti budeš to, ljudi će se kamuflirati u grupu Facebook i čitat će šta ti dogovaraš i procurčiti informacije. Vidiš da ne možeš to napraviti kako ćeš ti znati ko je tu stvarno tvoj čovjek ko je... Dobro večer Kićo, hvala na 2 marke. Da Bog da dragi Allah podario. Ko je kamuflira? Mislim da to što si krenuo je, neće ti uspjeti. Nešto ja ne želim da ti uspije, nego jednostavno ne može, ne ide druže to tako. Nije da ti ja palamudim nešto da pametujem, ali kažem ti, najblaža opcija svima nama na YouTube za bilo šta što ti ne paši. Otpratiš, ne gledaš i čao. Manje te glava boli, manje se živciraš, manje sjedi dobijaš, manje stresa, šećera, masnoće, gušterače, svega manje. Znači ne gledaš, nek pričaju oni šta hoćeva. Nek pričaju, ali mi isto ne idemo jedna stvar u glavu. Mnogi ljudi ste, znači ti naveo u klipu da ste prijavljivali Mase, Mladen Polak, ne znam, Veseli Bosanac, Kamionđija, Univerzali. Nabrojao se 4, 5, 6 ljudi na YouTube-u koje ja pratim pa znam za njih. Nije mi jasno zašto bi te toliko ljudi prijavljivala ako si ti dobar. Pa udružena skupina Žbaha, idemo napadamo nedužan narod, zato.
Mislim, ja sinoć sam gledao klip gdje ti, tvoj klip gdje ti žena u live-u ste i govorite i ti govoriš ja nikom ne vrijeđam ovo ono, ali za nekog si rekao da je kretin, ne znam tačno, ali u sljedećem klipu ću naglasiti za koga si to govorio. Znam da sam pregledao, ne mogu se sjetiti. I to što si rekao, da se raspadala ne umirali, druže, brate, kako hoćeš. Ružno je klet neko, za šta god. Evo ja druže lično, zaboli me uvo ko šta kaže, ili ti uho ili... Znaš, znači, neću da dopire do mene, gledam da, normalno, ne može čovjek biti da ga ništa ne tiče se, ali gledam i ono što me se tiče, da u što manjoj mjeri uzimam da me se to što manje ti, znači, dotiče. Zbog svog ličnog zdravlja, ba. Jedan je život. Šta mi trebamo ovdje gupiti na platformi, ovo je ba, živce i sve ostalo što je dragocjeno. Ne. Znači, o meni, evo lično sad govorim svima koji gledaju. Ja svakog koje dobre namjere i koga pročitam, vidim da je dobar, ja ću ga podržati u svemu. Lajkom, subscribe-om, uživo, pomoć. Čuj kako mu odgovori na onakvu kletvu bez psovke. Pa... Miloš 2 marke, dobro večer, svima želiš Miloš Kobilić. Da li ti pozdrav za Miloša Kobilića? Ako mogu sve. Ako vidim da neka osoba radi nešto što meni ne paši, nema nikakvih zatezanja odnosa, prijava, policije, YouTube, prijava, ovo ono, ne. Otpratim ga, on nek snima sebi priča i dalje ja odo preći na drugi kanal, 3., 5. koji mi odgovara i to je to. Ja sam 2 put u životu nazvao policiju da nekog prijavim za fizički napad na mene. A i to nije zato što mi treba policija, nego samo zato što su oti što su napadali htjeli da izbjegnu svjesnost kod policije šta su napravili, pa samo zato da im pokajem da neće izbjeći. A nešto mi treba policija, nešto ja to volim raditi. Znači, samo 2 puta u životu, od 100 problema, 200. Tako druže da radimo svi ovdje na YouTube-u, dosta bi nam valjalo. A tako i ti. Valjalo bi nam svima što tiče i zdravstvenih problema i psihički. Tako da meni druže lično, što se tiče mene, ja ne ovisim nijekom o YouTube-u, niti sam ovisio i rekao sam na početku. Nije mi bio cilj, YouTube sam napravio kanal čisto onako bezvije, možda što se može biti po mojim klipoma. Znači, cilj je bio ono što smatram da je fino, da je za podijeliti drugima da podijelim. Vremenom, ako bi se uspjelo nekad, sakupiji se, svi uslov se ispuni, da monetizujem kanal, dobro došlo, što ne bi, svak bi od nas volio da monetizujem, koliko god da kane, ne kane. Znači, to bi svi volili. A sada ja striktno živim od YouTube-a i da ja... Respekt za Čika Mensura, ovako se primjerom pokazuje kako treba, a kako ne. Koliko te platio Kuk Mensur da to napišeš? Nemam drugih poslova, ni ništa ovo i da sam čekam na to, ne druže. Tako da meni bi bilo, meni ne mogu ništa i da mi ugase kanal, mene to toliko neće doticati. Jer nije bitno šta ti kaže, nego ko ti kaže. Ja znam kakav sam ja. A vi možete okolo pričat, govorim općenito, ne samo za dijasporca, nego općenito. Ljudi mogu blatit pričat šta hoće, ljudi će izmišljati i ono što nije, izmišljati da jest. Ali druže, zapitaj se što je toliko ljudi tebe, što je malo prije što sam spomenuo Mladen, Univerzalni itd. Što je njih toliko na tebe napalo i što te prijavilo? Primjer što nije mene ili 5., 10. Druže, ti samo radi ono što misliš da je dobro, ali što je dobro i sa tvoje strane i sa ljudske strane. Ne samo, ovo je po meni dobro, ja ću ovo raditi, a to možda nije dobro sa aspekta civilizacije, stanovništva, općenita. Znači, nemoj vrijeđat nikog, to ti je moj bratski savjet. I ja ne vrijeđam nikog i trudim se biti normalan, priseban, nefrustriran. Što me živcira ignošišem, i ja imam negativni već komentara i vezano za Hamdiju i to. Evo te Mensure, jedan standardni moderator. Mene izrevoltirat neće. Pošto nisi kidara i ovako zreo si, evo ti jedan standardni moderator. Ali hoću ti reći, ti radi ono što misliš da je dobro, ali nemoj vrijeđat nikog, nemoj preko tuđe grbače raditi. Najbolja opcija ti je otpratiš taj kanal što psuje, vrijeđa, lažni moderator, sadržaj i gotovo. Nema potrebe za zatezanje. Mislim da sam sve rekao u ovom klipu što sam htio, što sam odredio za ovaj klip da kažem. Mada imao sam toliko, sinoć sam imao toliko toga za reći. Neke stvari sam malo i zaboravio šta sam sve, koje teme sam htio spomenuti, ali nema veze, ima još vremena i videa pa ćemo ostatak napraviti u drugim dijeloma. Tako da dijasporac, to na što pozivaš ljude, nemoj, kan se toga. Ako ćeš već u hajr,
Kićo Marka 45, thank you very fucking much, you know, Pozivaj ljude svojim dobrim djelima, primjerom, ponašanjem i time što ćeš se udaljiti od onog što ti ne paši. Pa će ljudi vidjeti se ti udaljio, pa će se i ostali ljudi udaljiti. Eto ti jedan primjer. Znači, ako ideš ulicom, vidiš ljudi se drogiraju. Šta ti uratiš? Sam proći, jel da? Logički, niješ im se pridružiti. Tako isto i ljudi kad vide... Dobro, znači, on možda i bi u nekim ranijim danima. da si ti prošao pored ljudi koji se drogiraju... Eto, jesam ja govno što to reče. I on će isto uraditi. Normalno, bit će uvijek jedan dio ljudi koji će biti mimo ostali. Darwin, 10 eura. Joj, čuj ove. Darwin, 10 eura u super chatu. Nove pjesme, nisu ovo nove pjesme Dena Versa, ja danas ušao na Streamlabs, ona se paučina pofatala. Ovo su ti pjesme od prije 6-7 godina na alertima što su bile. Koliko treba lažnih eura za lažnog moderatora? Darwin, 10 eura, ne mere tako. Moram ja vidjeti da si ti stalno tu. 2,5 eura Tabiš, čestitke Mensuru na ključu 13 kraj imena. Ne mere tako, Darwine, moram ja vidjeti da si ti stalno tu. I onda ću ja shvatiti da tebe stalno interesuje šta se ovdje dešava i onda ćeš ti imat svojstva koja osiguravaju da si ti pravi čovjek za moderatora. Jer se stalno tu interesujete management community-a. Tako mora ići, ne mere za pare. Mogu ja sad te bubn cifru, ali nije to. Ne moraš ti nikad 100% u svemu imat sve. Ali druže, tako i ovo, ti radi po sebi dobra djela i gledaj da budeš i ti i ja čisti pred gospodarom, pred Bogom. Bitno je da kakvi smo mi prema njemu i kako ćemo doći mi prema njemu. Ovo, kakav sam ja prema tebi ili ti prema meni, mojim očima, ja tvojim. Šta je rekao Muja Haso, Omer Piro, nebitno. Nije se rodio koje ljudima ugodio. Tako je čovjek biti oni koji mrze neke stvari i koji voli neke stvari. To uvijek je bilo i bit će. Tako da, brate moj, puno sreće uraditi, želim kanalu, ali mislim lot of happiness. Da neće uspjeti ovo što se dati to. Nešto ja ne želim ili neko drugi, nego jednostavno mislim da će YouTube prepoznat da u tvojim prijavama i tim namjerama što radiš nema ništa za što bi oni mogli reagovati i gas nekom kanale ili tako šta. Tako da, budimo ljudi, saberimo se, ignorišimo ono što nas se ne tiče ili što nam smeta, bit će bolje za sve nas. Salam aleikum, pozdrav, svako dobro svima, vidimo. Interesantno. 5. video od 5. kreatora sadržaja koji si ti reportu bez razloga, a u njemu nema vrijeđanja i ponižavanja. Hajde idemo dalje. Ljudi koji preko clickbaitova pokušavaju jednostavno da naprave. Priča iz kraja Ramić, dijasporac i dokaz manipulacije. Čovjek snimio, znači, o meni video iz razloga zato što ja nisam htio da mu se odazovem na intervju. Jer ja intervju ne dajem svakome, kao što rekao. Boga mi sad ima ljudi... Dobro, ti si jebena ličnost. Do tebe doći, od tebe intervju dobiti, to je viši posao, viša matematika. Ljudi da mi daju 2 miliona eura, ne bi pristao na intervju sa njima, zato što... Bil ti volio dijasporac ovako imat? Vid. Bil ti ovako volio 500 miliona pregleda imat na intervju na televiziji? Bil ti to volio dijasporac ovako imat? Što sam takav čovjek, zato što imam svoje ja. I tako masu toga ćete vi naći na internetu, recimo, o meni da je snimano. Aha, njega nije reporto. Čekaj, da pišat. Pauza.
Jebote nikad isteći. Da vidimo dalje. U negativnom kontekstu. I kod je neko česmu pustio. Kao i svaki normalan čovjek, ja jednostavno moram pribjeći tome da se samo zaštitim, što bi rekli, na jedan legalan i legitiman način. Dobro, njega nije reporto, ali da vidimo i to šta je, jer ovo ja nisam ni gledao. Darwin 2 eura u super chatu, Hamdija daje moderatora odmah posle prve donacije. Da vidimo šta mu je Ramić. Ja opet kažem, ja vjerujem u Allaha i u sudnji dan, ja znam šta je najveći problem, što ja jednostavno ne želim više nikakvu interakciju sa tim smradovima. Jer evo te zadnji primjer, ta moralna vertikala. Evo ja želim da pustim video jedan po jedan da čujem razne osobe. Šta to oni imaju reći o tebi? I to je svrha ovoga. Kala koji je pokušao da uzme od mene intervju, znači htio je da me išikanira, jednostavno da me isprovocira, Maja. Evo srce Darwine. Htio da me isprovocira i pošto nije uspio u tom, nisam htio da mu da intervju, onda je odmah opleo po meni da uvrede na moj račun da pravi, da me naziva tamo šljupom. Kićo, 2 marke pivce za živce, hvala Kićo, da Bog da te Allah, drage srce. Evo, Miki vam je svjedok, znači, gdje Miki pokušavao tom nekakvoj moralnoj vertikali, znači, koja brani tamo sve sunarodnjake pedofile, a s jedne strane, a s druge strane, mislim, pljuje po meni moj radi veću od mene, međutim, kad je vidio da to više nije popularno, samo što se nije obrio. Rajo, jeste. Nisam htio da se oglašavam, povodom ovog htio sam onako. Andi, 1 euro super chat, evo i tebi srce. Evo i tebi srce. Manem od sebe, ali pošto vidim da se prozivam, ja... Vista, da li je tvoj broj javan ili je privatan? Ako nije, evo vam moj email jugosloven84gmail.com, pa ako hoćeš kontaktiraj me da se možemo čuti, razmijeniti brojeve. Nemam ja broj Jugosloven, isključen mi broj neki dan u BH Telekomu i ne planiram uzmat novi. Ne posjedujem broj telefona ja. Vjerovatno vi ne znate... A možemo se preko maila čuti, ali nemam broj. Možda neki pojedini znaju. Ta moralna vertikala, po navodnim znacima, sam ja, to jest u njegovoj priči, odnosi se na mene. Ja sam njega pozvao da uradimo intervju. Da ga ispitam za sve što je tad on govorio, kleo, da se vidi ko je njemu psovao, šta je rađeno, ali naravno da je on odbio to, znajući koliko je on stvari ružni izgovorio i tako dalje, i on jednostavno nije htio da pristane na to, da bi me na kraju blokirao. On je sa jednom, kaže u videu da sam ja njega nazvao u svojim komentarima da je šupak obični. Jesam. Zašto? Sad ću da vam kažem, da vam objasnim kako njegova manipulacija izgleda. Kako izgleda njegova manipulacija sa svim pratiocima koji gledaju njegov live. On je sa jednom osobom pisao, ja sam dobio, s kim je pisao, ja ne znam, ali sam od jedne osobe dobio screenshot gdje se ja spominjem kako sam ja papak obični, koji njega stavlja u koš sa Adisom. Adisom i Švedski. Nikad nisam njega stavio u koš. Kako ovo funkcionše? Kuk, 2,5 eura u super chatu. Isto koji vam, samo valja se 100 više sa CCVCC-om. Adisom i Švedski. Ja sam u svom zadnjem live-u napomenuo da sam ga pozvao u live, to jest u intervju da radimo, gdje je on odbio. Zašto je odbio? On zna sam. Vjerovatno tako kao... Black Stena, $10 u super chatu, pozdrav za Žuju. Thank you very fucking much, živio ti meni. Hajže. Ajem dalje. Kaže u svom live-u da se prepao, da ću ja da ga iznerviram i tako dalje. Nemam ja tebe šta da iznerviram, imam da te pitam obična pitanja. Zašto si jednostavno kleo, ako imaš problem sa određenim osobama ili osobom, zašto si morao da kažeš da sve pratioce te osobe zadesi ista kletva kao i osobe s kojima imaš problem, to je svađaš. To je bilo onako glavno pitanje zašto to i u čemu je problem, jer sam ja isti taj koji daje podršku tim osobama i pronalazim se u tome.
Nisi nikad ni u jednom svom to... Jel mi omrzne ovo ikad i kako? Ne može mi omrznit posao moj. Ja bi dao, brate, Finch Metzger, ja bi otkaz dao u YouTube-u i išao bi radio nešto drugo kad bi mi omrzao ovaj posao. Ne može mi omrznit. Mene interesuje šta ovaj čovjek misli. Šta onaj misli. Šta onaj misli na YouTube. Moram to čut sve. U jednoj svojoj to izjavi rekao, ne znam, mimo tog i tog, toga poštujem ili ovog poštujem. Žalostno u tome sve moje što pokušavaš da manipulišeš na ovaj način. Evo vam slika gdje se ja spominjem i da sam papak i tako dalje. Jesi vidio ovo ako nisi pogledao, ali opet nisam 100% siguran. Vidim tamo udaraš na mene, nije ti to ni ljudski ni muški. Dok su te drugi napadali, ja sam te branio, ali svako na kraju pokaže svoje pravo lice. Šta tebe briga za moju Hanumu i šta se ti sikiraš oko njenog pokazivanja? Ti papak koji onaj Ramić, stavljate me u istu ravan s onim Firgošem Adisom što ljudima psuje djecu. Smatrao sam te stvarno pravim bratom, ali vidim da sam debelo pogriješio, svaka ti čast. To je on nekom poslu. Na konto toga, znači to je koji 9. On dolazi meni i piše mi ovo. Da njemu ne treba podrška. Kamano neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Svakome proljeće na tebe se, svakome proljeće na tebe seti i opet tražim. Hvala ti, Marine, na 50 eura. Alerti rade, ali nisu baš podešene pjesme na svemu. Zato što sam i tam iz reporta isto, pa sam ovo za noć morao isprebacivati sve. Ono radio više, radi ti i dalje, evo nesto si. Hvala ti na 50 eura i će to za kraj. Thank you very fucking much. Trebam još jedna noć da bi to bilo kak treba. Ljudi misle to je stiropol. Njemu je samo dragi Allah podrška i tako dalje, ali eto, a ako je on šta pogriješio prema meni, traži halala. Nek sam ja tebi dobro. Brate moj, u mene je na kanal izašao video kako smo prevarili državu. Nemoguće je da ja više ne budem dobro. Osobe koje ti iza leđa govore takve stvari i onda dolaze tebi, misleći da ti ne znaš ništa, traže nekog halala. Vjerovatno je ti da testira da vidi da li ja znam. Gdje sam ja odigrao to na svoj način onako pametno, gdje nisam mu htio da dam do znanja da znam. Ali sam napravio video gdje sam rekao da se nađem u pojedinim live-ovima kod pojedini ljudi i gdje vidim da me ogovaraju, gdje me on ogovarao, to jest ismijavao moj video iz šume sa duhovima i tako dalje. Ok, ja sam to prošutao na... Znači, ako se ljudi osvrnu, evo ja to primjećujem to u 6. videu, haj ovaj nije reporto, ali zato što je zaboravio. Ako se ljudi osvrnu na tvoje đubre, ti to vidiš, odnosno on to vidi kao vrijeđanje ili ponižavanje i govor mržnje i tam za ono šta reporta. Interesantna defekcija. Napravio sam video o tome, on mi je tad komentarisao, do tad mi nije komentarisao video. Razumijete? Možda nešto na početku da je komentarisao, možda 1, 2, 3, ne sjećam se, ali res nije nego do tog videa. Vjerovatno zna o čemu se radi, jer je on veliki manipulator. To je moj zaključak prema onome što vidim na YouTube. Šta radi? I koje alate koristi sa kojima se služi. Spominje bradu da sam ja... Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tebi to ispriča. 7. I to ništa nije nego ti Hadžija i Melaiće, a oni tebe nedužnog diraju. Evo. Imao veću bradu od njega. Nikad ni u jednom trenutku ja bradu veću od njega nisam imao. To što ja bradu obrijem skratim 1 ili 2 put godišnje čisto radi kože lica da malo prodiše, malo da se obnovi i tako dalje. On uzimajući to pravi priču kako ja nisam šta, kako koristam, ja vidio to nigdje veze, ali eto on to koristi kao on je to vidio da nije to i kao obriva, nigdje, znači nema, to koliko moraš biti bolestan u glavi da tako nešto izjaviš i da imaš takvo razmišljanje, da donosiš takve zaključke na osnovu što sam ja skratio bradu, nigdje veze. Prema onome što sam ja uvidio,
ti pokušavaš da napraviš takav scenarij da smo mi kao neka skupina koja je protiv tebe, šta smo mi mekelije neke, munafici, a ti si tobože najbolji, eto, kažeš kako si ti odbio intervju, pa sam ja odmah napravio tebe, počeo da blatim, da te ja upoređujem sa ovim ili onim. Ti si čak... Koji bi to bio top događaj da se mi sastanemo u Discordu i pokrenemo live svi zajedno. Koji bi to razgovor vijeka bio? 5000 gledalaca konstantnih. Ne bi spalo. Gori od Adisa. Gori po onome što si izjavio. Da se, kako, ja ne znam da izgovorim to kako tačno ide. Da se raspadaju, da umiru, a da ne mogu umirati. Da se raspadaju od bolova i tako dalje. Te osobe i svi oni koji ih prati i podržavaju. Pa sad, kad si vidio šta si uradio, kakav si gnjev navukao na sebe, pokušavaš da se opereš sa tim kako nisi ti mislio samo to, nego sve one koji podržavaju psovanje djeteta. Pa ko normalno podržava psovanje djeteta? Pa ja sam prvi koji je rekao da to nije okej. A Adis, ako mislite i ti i ostali da ja i Adis imamo nešto zajedničko, nikad ništa. Evo Adis nek se oglasi jesmo li ja i on nikada i jednu riječ privatno pisali. Niti ja imam njegov broj, niti on ima moj broj. Ja sam Adisove videe koristio da uradim reakciju. Ali ti kažeš sunarodnjak. U čemu je problem što smo mi sunarodnjaci? Ajde objasni to svoje hinsko ponašanje, izgovaranje. Objasni, nemoj da se bojiš. Spomeni mene imenom. Spomeni kanal imenom. Ja ti neću nikakve tužbe dati. Ja nisam od tog posla. Evo te spomeni. Ne ljutim se ja. Ali reci činjenica. Evo činjenica je da ti manipulišeš. Da iza leđa govoriš kako sam ja papak, pa kad ja napišem da si ti šupak obični, zbog toga što pišeš tamo trećim licima za mene, onda upališ live i kažeš kako je Miki bio kod mene, a ja sam to napisao za tebe. Eto vidite kakvi su oni su užas, oni su ovo. Ti si druže manipulator, običan. Govoriš kako agentica Tabiha i da... Tahiba, joj, Tahiba. Versa i tako dalje. $, Cranberry, život da stane ne smije, može li? Moglo je da je cent još bio. Zaokruženo je tačno od 10, od 20, od 50 kreće. Kako su šljamovi, kako su ništa, kako su najgori, kako ne smiju da osobe koje ne smiju da pokažu svoj identitet, svoje lice, da su najgore, da ti nemaš šta sad njima da raspravljaš. A onda tvoja supruga, tvoja Hanuma, uzme isto to radi, snima se, i tebi je krivo kad se to spomene. Vjerovatno ti je krivo što sam ja to spomenuo u live. A kako ti može ogovarati nešto, a onda si isto to dopustio. Evo može kaj da ja svi. Eno i Marin, jebe. Al tebi će Marine druga sad pjesma jer odvojeno je na super chatu i vam. Evo vidite sad. Pesma suze i vino, sve je u mom trošku, pite noćas plaćam, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Darwin 10 eura u super chatu. Evo može, a Marin vam na PayPal direktno, evo da riješimo cent. Eto viš, ja zatražim cent, dobi 4 cenata. Thank you very fucking much, you know, bam. Sve lažno. I svoje supruge. Eto, razumijem, kako ne razumijem. I sad smo mi svi najgori, a ti si najbolji. Toliko, ne znam, izvinjavaš se ljudima koji su te psovali, koji su te vrijeđali, ti ideš da se njima izvinjavaš, pokoravaj, ideš da im se izvinjavaš, hoćeš da... Nije za Iliju. Ne znam, neku ruku pomirenja, pa ti ne vidiš, prvi ti ne vidiš kako ste osoba, ali vjerovatno vi ste tu isti negdje, pa pokušavaš, energija jel, uče jedna drugu. Koliko je samo to za mene bilo jadno i bijedno da vidim gdje se daješ podršku nekom za koga si govorio do skoro kako ne valja, kako ovo, kako ono, pa sad kao nije to tako, najgora vrsta ljudi koja okreće kapu kako vjetar puše. A ja nisam takvi i ne želim da budem. Ja kažem i stojim iza zato Ramić mora biti u Tabihu. Pa ja. Svojih riječi, evo koji za tebe što kažem. Jer si ti mene hvalio. Bilo jutros 3 sata pubga bilo jutros, Marine. Ne pratite. Si mi juče
i pišeš mi, eto, navlačiš, tražio si, evo ti reklama, došao si jučer i pišeš, napravi video o maloj Danko Ilić, vidiš da ti ne idu pregledi. Eto, koliko si bolestan u glavi. Da isprovociraš, da ti, evo ti, šta hoćeš, ne znam, šta ćeš, naproti tužbu neku možda. Ne razumijem. Šta ti je? Hoćeš da se okoristiš, ne znam, da zaradiš nešto para preko nekih tužbi ili nešto. Ne razumijem. Opet te ne razumijem. Zašto ti je bilo potrebno? Pa kad si rekao da smo mi svi prdi mahovine, ja sam tad imajući još iole respekta prema tebi, ušao ti u live i rekao kako nije to tako, nemoj da prihvataš srcu, nemoj da Don't take it personally. Podrška. Kakva podrška? YouTube i podrška. Druže, ako te neko spomene i kaže, ok, hvala, ne možeš ti očekivati neku podršku, nije ovo ratno stanje, nije ovo rat. Ovo ti je YouTube platforma gdje možeš da kažeš svoje mišljenje, opet koje kažem i rekao sam prošli put, koje se zloupotrebljava i govori na, to jest iskaziva na nekakav grub način i na način na koji ne treba, tako? Ali dobro, svako ima svoje. Možda bi ja trebao da budem mnogo grublji, mnogo neke riječi da koristim da bi možda neko kapirao nešto. Eto, tako isto, ne znam, i sad što pokušavaju da mene onako ponize, kako ja kažem, a ne kažem u stvari ništa, kako ja ovo, pa eto im pojedini im daju isto podršku njima tu za koju ti plačeš na YouTube-u. Šta me briga, ja se odvojim, ok, vidim na kako stvari stoji, to je to. Ali eto ti si plakao zbog te podrške, sve od toga krenulo, pa si počeo po svima drvlji kamenje i sad si napravio to, pokušavaš da okreneš kako su svi protiv tebe. A do duše ti niko ništa nije rekao do tog momenta, osim što si imao problem sa pojedinima na YouTube-u gdje si trebao sam da riješiš, a ne da uvlačiš i da se svađaš preko svih ostalih. Podršku si davao gospodinu Mladenu Polaku, a sve najgore si mislio o svima nama. Ja. To je onako ono što meni, kad vidim tu manipulaciju, to tako ne može, to tako ne ide, sa mnom ne možeš manipulisati. Poštovani moji, hvala vam što ste gledali ovaj video, evo to, da se oglasim i povodom toga, pošto vidim da se spominjem, na silu pokušava se, evo vam video, to jest evo tebi video, dijasporac, pogledaj, možda uvidiš svoju grešku, ja ti nisam bio dušman, nikad nisam. Ovaj video je prije 1 mjesec izašao. I znači mjesec dana prođe drugi kolovuz i ti nemaš mjesec prebolt taj video i danas izbacuješ tutorial kako se reporta šta. Znači nemaš ga prebolt. Tema već svi zaboravili ovaj video. Imao ružne riječi za tebe dok nisi počeo ti da okrećeš onako kapu kako vjetar puše, nije ti bilo potrebno, trebao si da strpiš neko vrijeme, trebao si da sačekaš malo da se sve smiri. Kuk 2,5 eura. Ne važi se ovo ništa jer nije vjernik praktičar. Vjernik praktičar. Praktičar. Situacija, imao si podršku od svih u nas, a koliko god ti mislio da nisi imao podršku, imao si to što ti ne pišemo, to jest nismo ti pisali svaki put u videu ili u live-u ili tako dalje, pa si ti pomislio kao da smo mi nešto protiv ili da smo manipulator, tako dalje, si pogriješio, ali si sebe doveo u ovo stanje, evo ti video, vama hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem nekom normalnijem, preplatite se, lajkajte ko nije i ništa. Ćao! Dobro, znači ovo je kojih, 5. ili 6. po redu? 5. ili 6. po redu koji si ti, aj nisi ali jesi sve prethodne reporto za ništa. Hajde da vidimo do kraja klipa sad šta ti imaš reći za ovo što si iz reportu i ovo što smo sad mi svi postali svjesni šta si ti reportu, šta ti imaš dalje reći o tome, šta je to? Kako to možemo najbolje da uradimo? Znači ja tu sam ne mogu puno toga napraviti, ali svi mi zajedno možemo. Dakle, kao što sam i ranije govorio, ja nisam za to da se gase kanali. Ali ovaj se video bukvalno zove kako srušiti neki kanal. I kako ti nisi za to da se gase neki kanal? Sam za to da se prijavljuju svi ti sadržaji koji o bilo kome. Sebe sam uzeo kao primjer, pošto je zadnje vrijeme najveća hajka na mene i na moju porodicu, da je samo na mene, ja bi nekako to istrpio, međutim, otičite tamo u bilo koji live gdje se ja spomenem, vidjet ćete da se tu vrijeđa moja supruga, da se na taj način pokušava doći do mene. A ne vrijeđa se moja supruga i supruga od Bosanca u svijetu i od Kamionđije i od Adisa i od ovo. I ne ugrožavaju se oni kad ti mas reportaš, pa nema live stream riča, pa nema više zarade nek što bi bilo da si pustio da bude nativno. Tad se ne vrijeđa niko od nas i ne ugrožava, nego samo ovako kad mi primjećujemo šta ti radiš.
Aha, kontam. Da se ja isprovociram, da kažem šta i ovo i ono, i onda se odmah trči na policiju da se prijavljuje i tako, ko kakve ženice sjedu, plaću, kukumavće i šta ti ja znam. Dakle, da se radi samo o meni, ja bi to nekako istrpio, međutim, kada se radi i o mojoj porodici, onda, Boga mi, ja sam dužan i obavezan. Znači, dužan sam i obavezan da zaštitim interese svoje porodice. Dobro. I mene ova firma hrani 12 godina već konstantno i ja sam dužan i obavezan da javim toj firmi šta se dešava. Kako bi me dalje mogli hranit i gurat. Engleski ne. Samo malo. Bosanski na engleski. Ovaj čovjek je tijekom ovog videa prijavio 5 nedužnih kreatora sadržaja. Da bi agenat piše izvještaj višem tijelu. 5 nedužnih kreatora sadržaja zloupotrebom alata za prijavu. Pritom označavajući lažne, odnosno nepostojeće razloge za prijavu. On ovo radi kako bi naštetio sadržaju i kanalima koji su ga spriječili u okupljanju tajne terorističke skupine koja bi imala za cilj da masovno Kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Admir S šalje 20 eura, da ne bude da samo doniram kad je PUBG, ali jebi ga kad su lažne 20 eura, 40 maraka, šta ćeš? Hvala ti na 20 lažnih eura, dok nije PUBG. On ovo radi kako bi naštetio sadržaju i kanalima koji su ga spriječili okupljanju tajne terorističke skupine koja bi imala za cilj da masovno, lažno prijavljuje kanale koje on naredi. A ovo je htio raditi kako bi se manipulisao YouTube algoritam i smanjio doseg sadržaja kreatora, jer bi mislio da se u sadržaju nalazi ono što je lažno prijavljeno od više kanala u kratkom vremenskom periodu. Za ovo smo vas obavijestili prije otprilike mjesec dana. Međutim, ova osoba i dalje nastavlja sa svojim destruktivnim
ponašanjem. During this video, this man reported 5 innocent content creators by abusing the reporting tool, while indicating false or non-existent reasons for reporting. He is doing this to harm the content and the channels that prevented him from gathering a secret terrorist group that would aim to mass false report the channels he orders, and he wanted to do this to manipulate the YouTube algorithm and reduce the reach of the creator's content because it would thought the content contained what was falsely reported by multiple channels in a short period of time. We informed you about this a month ago, however this person continues with his destructive behavior. Evo ja to nisam nikad prijavio, a sad moram, brate moj, i to na ovom ovako ovdje, dokle si došao? 6.40. Na ovom ovako ovdje dijelu gdje reportaž. Vidiš ovako, 3 tačke, prijavi, samo malo. Kopiraj URL u trenutnom vremenu, nisam logovan na Kaunat, zalijepi i otvori. Ovako, brate moj. Prijavi. Jel me zajebavaš da sam sad ostao bez onog teksta? Dobro, nisam. Copy. Chrome. Prijavi. Mržnje, uvrede, uznemiravanje, nasilničko, štetne ili opasne radnje, netačne informacije, zlostavljanje, terorizam. Promovira terorizam. Naprijed. Zalijepi kao običan tekst. Ne može mi sve stat. Čekaj. Evo ovako ovdje do content, tačka. Dovoljno je ovo. Evo ovako, brate moj. Evo. Da imaš fino da možeš pročitat. Zašta se ti teretiš? Evo ti ovdje. Da ne budu kakve lažne prijave. Vidiš? Eto. I vidi sad. Prijavi. Zahvaljujemo na prijavi. Zatvori. Hajmo sad tebe saslušat do kraja. Priča iz kraja Ramić, dijaspora. Ne mere ni učat, stat sve, evo vam. Čekaj, ima neki, samo malo. Cook Day 2,5 eura. Darwin 2 eura, pošteno i bravo. Hvala na donacijama, samo malo ima neki paste. Paste bin. Da li mogu ja tu new paste? Mogu, evo ga ovako ovdje. Samo malo. Name dijasporac. Create new paste. Evo, brate moj. Evo ti jedan paste bin. Imaš ovdje tekst. Evo ti link. Eto s paste bina. Kopiraš to i reportaž. Zato što stvarno treba i stvarno se dešava. Eto vidiš. Hajmo dalje. Dijasporac i dokaz manipulacije. Čovjek snimio, znači, o meni video iz razloga zato što ja nisam htio da mu se odazovem na intervju. Jer ja intervju ne dajem svakome, kao što rekao. Boga mi sad ima ljudi da mi daju 2 miliona eura, ne bi pristao na intervju sa njima, zato što sam takav čovjek, zato što imam svoje ja. I tako masu toga ćete vi naći na internetu, recimo, o meni da je snimano, naravno u negativnom kontekstu. I kao i svaki normalan čovjek, ja jednostavno moram pribjeći tome da se samo zaštitim, što bi rekli, na jedan legalan i legitiman način. Kako to možemo najbolje da uradimo? Znači ja tu sam ne mogu puno toga napraviti, ali svi mi zajedno možemo. Znaš ti kolika je dnevnica tabi agenta kad radi ovako pismeni izvještaj i šalje? Pa znaš ti koliko si ti sad troška napravio što sam ja ovo otkucao? Znaš ti pošto je sekunda moja dok ja kucam ovo za tabi? Kao što sam i ranije govorio, ja nisam zato da se gase kanali, ali sam zato da se prijavljuju svi ti sadržaji koji o bilo kome. Sebi sam uzeo kao primjer, pošto je zadnje vrijeme najveća hajka. Čekaj, on je bio na 6.4, samo malo, ovo smo vidjeli. Tako da, jednostavno, odlučio sam, znači, da napravim ovaj video, malo da vam na jedan način pojasnim kako može da se djeluje, da se sankcionišu ti kanali. Evo, sad smo djelovali, eto ja te poslušao i djelovao.
Dakle, na prvom mjestu ljudi trebaju da se organizuju u jednu zdravu skupinu, mislim već, ja sam se već organizovao sa određenom skupinom ljudi, sad će to neko reći pozivam na terorizam, na ono, to nije istina, to je laž, znači mi se pozivamo na zajedništvo i da na legalan i legitiman način djelujemo na ove pojedince koji šire smutnju, nered i mržnju po internetu. I pojedini kanali su već osjetili naše djelovanje. A što ti nisi u apoteci vidio imali kakvih tableta za to tvoje ludilo umjesto da jebeš nas ovdje po YouTube? Gdje nam to reci? Osjetit će ga i dalje sve do onog momenta dok ne odluče da se ostave toga što rade. Znači dok ne prestanu napada druge ljude. Čim oni prestanu napada druge ljude, korigiraju svoj rad, obrišu to što su snimali loše o drugim ljudima, tu je za nas priča završena, oni mogu dalje da nastave da rade bez ikakvih problema, bez našeg utjecaja. Međutim, sve dok ustraju na tome, da pljuju, vrijeđaju, omalovažavaju i tako dalje, znači mi ćemo promptno tome znači djelovati, prijavljivati njihova videa sad za sad. Međutim, ako to pređe granicu, onda ćemo početi prijavljivati i kanale, a vjerujte mi, znači, ako se neki kanal argumentovano prijavi sa 100, 200, 300 profila, sigurno se neće dobro provesti. Evo, ja te sad argumentovano prijavio i ljudi traže da kopiraju taj tekst da mogu i oni. Evo sad, eto to. Hvala na savjet, evo radimo to pa vidit ćemo je li to tako. Ajde i to otkrijemo. Pamtite izbacio prije 2 sata novi, ali to je fake. To je clickbait, kao da on navuče gledalce kao. Što vam kažem, ovo iz mene govori glas razuma. Ja nikome ne prijetim, ali pa naravno, lud čovjek nikad neće reći da je lud, on misli da je normalan. Ljudi, ostavite se čorava posla. Manite se čorava posla, manite se drugih ljudi, ostavite druge ljude da živi. Nemojte nikoga vrijeđati članove njegove porodice, nazivati ovako, onako, napadati. Ne smijete čak više dozvoljavati ni u svojim live-ovima, komentarima, ljudima da druge vrijeđaju. Morate to sankcionisati. Morate. Ukoliko to ne uradite, vjerujte mi, bit ćete vi sankcionisani na legalan i legitiman način. Tako je. Pozdrav iz Mramora. Dino Halilović 2 marke, hvala ti Dino. Martin Babić 2,5 eura, hvala i tebi Martine. Da Bog da vam Allah dragi i Isus. Sve podavljamo. Znači, okomit ćemo se na vas, imat ćete 100 prijava na ta videa na vaše kanale, vjerujte mi, znači da se vaši kanali neće dobro provesti. Vjerujte čovjek. Eto, ja vam to garantujem. Vaši kanali se neće dobro provesti, ne budete li ga slušali. Ja vam to garantujem, znači. Tako se bude lider i vodi ekipa negdje. Narediš i oni moraju. Dosta je više bilo. Znači, vi možete da radite šta hoćete, međutim, čim se malo okrene, na neki način osjećate ugroženim, vi se odmah rasplačete, trčite, podnosite tužbe i ono, slobodno tužite. Mene ako imate zašta, slobodno vi mene tužite, nije nikakav problem. Svakako pokušavate da mi prikačite da sam i terorista i da ovo i da ono. Ne pokušavamo da te prikačimo, nego ti svojim potezima si terorista, a mi to samo primjećujemo, evo već mjesec dana. Međutim, ne možete vi čovjek prikačiti nešto što on nema pri sebi. Ali imaš ti pri sebi da si terorista zato što imaš terorističke aktivnosti. Fino vas drugarski savjetujem, manite se čorava posla. Nije terorista epitet kad te neko mrzi, nego opis aktivnosti kad neko nešto radi. To moraš pod hitno skontat. Ostavite se čorava posla. G2 mira 1 euro. The bomb has been defused. Counter-terrorists win. Actually. Imate mnogo tih stvari o kojima možete da snimate, da govorite, da pričate, tako da zaista nemate apsolutno potrebe da radite to što radite. Vjerujte mi da nemate, ali eto. Dakle, otprilike, to bi bilo sve ono što sam ja htio da kažem u ovom kratkom videu, znači da vas posavjetim šta i kako, znači sve one videe
na kojima vidite da su drugi ljudi vrijeđani, ponižavani, omalovažavani, automatski prijavljujte. Prijavljujte odmah to smeće, prijavljujte. Vjerujte mi da već pojedini kanali da se žale okolo, da osjeti rezultate našeg djelovanja. Cranberry $5, samo da kažem, najbolji si Amire, gledam te prije svih američkih ili naših, jednog dana tvoja je milijunska publika, samo nastave. Hvala ti Cranberry, nema nas u tolikoj količini da bi to bilo, ali ja sam zadovoljan i s ovim, ovo je super. Slobodno prijavljujte. Nemojte ono što ne zaslužuje da bude prijavljeno, ali ono što zaslužuje da bude, gdje se udara na tuđu čast, porodicu, ovo ono, znači slobodno to prijavljujte. Svakako je anonimno, niko neće znati da ste vi prijavili, eto znaju ljudi da sam vas ja pozvao da prijavite i to je to. To bi bilo to. Znači, poštovani pratioci, evo jedan kraći edukativni klip. Hvala Salkanu što nas je posavjetovao šta da snimimo. I eto, to bi bilo to. Esselamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam. I još samo da vidimo. Znači, tebe smo rešili, pa sutra ti nastavi opet, pa ćemo vidjeti dalje kako ćemo rešavati. Samo da još vidimo zašto nije tačno izašao video, ovo je Mia Khalifa, Kotov Ajna, preimenovan kanal, bio je produkcija, sad je nekakav Kotov Ajna, 42 subscribera. Vidimo što nije izašao taj klip od Adesa kako njemu psuje i kako mu prijeti. Dijasporec obećao staviti Adisov snimak sa telefona koji je poslan sa telefonskog broja, ali ja sam rekla da neće stavljati. Dijasporec je prije 2 mjeseca, tačno negdje početkom jula, prijavio njega policiji i sad oni su nama poslali papire, online je bila prijava i taj inspektor je nama poslao papire da mi sve to što imamo dostavimo njemu, znači stavi se nastik, linkovi tamo vama. Ali eto, Allah, to nešto, imali smo i mi neki obaveza i šta ja znam prema Muhamedu i to Allah nije tako tad odredio, a sve ima svoj razlog zašto, kad i gdje. I onda je to tako stajalo i dijasporec je tako skidao ta video, sporadično. Prije 13 sati, šta vi mislite, jel rečenica, morat ćeš ti kad tad doći u Bosnu, direktna prijetnja po život mene i moje porodice. Pa jes, kad bi to Mase uputio tebi, i tvojoj porodici, ali on je to uputio tebi i tvom čovjeku iz razloga što vas je prijavio policiji pa će vas to sačekat, A ovim manipulacijama, evo imaš jedan like i jedan komentar, zato što je manipulacija. I ti samo nastavi, Svako ko je na ilegalan način došao do adrese i moje porodice bit će krivično gonjen. Ta bi agencija isključivo na legalne i potpuno legitimne načine dolazi do adresa drugih ljudi. Novi foto. Oha, prije 13 sati mene nešto screenshota. Novi foto. Šta je ovdje? Na čemu je akcenat? Ne zna se. Prije 17 sati. Nešto. Molba za sve pratioce, molim vas, ne komentarite i ne prepirite se sa ljudima koji prave videa o meni, koji u komentarima pišu ružno o meni. Nije vrijedno se raspravljati, oni su kao konji, kad im se kod očiju stavio na pregrada da mogu gledati samo pravo i ništa drugo i drugačije ne vide. Tugo, moja jadna. Ja sam fotomahen, meni je screenshot zakon, jer ljudi u live-ovima kažu, a ne znaju, nešto napišu, ne znaju poslije ni da su napisali to. Uglavnom imam dosta screenshotova gdje mnogi drugi kanali pozivaju na to da imamo tvoju adresu, imamo ovo, imamo ono, uglavnom to je sve špekulano. Pa ne bi mogli vršiti nadzor nad tobom da nemamo adresu. Moramo pratiti kad izlaziš, kad ulaziš, kud ideš kad izađeš, s kim se sastajiš. Moramo pratiti teroristu. A jebemo, kako ti to nije jasno? Pa i nas neko prati stalno. I šuti. I jedni druge pratimo između se. To je malo dijasporec. Hajde pusti. Znači, onda kad smo čuli, jedan mu je, mi ne znamo ko je, anonimno je prijavio i nije univerzalni majstor, by the way. Anonimno mu je dojavio, poslao mu link stranici na kojoj se nalaze podaci o te osobe. I mi kad smo ušli tamo,
ljudi moji, samo što nisam napisao koji broj gaća nosi. Uglavnom on se potpisao kao prijatelj, Dakišin prijatelj. I hajde, mislim ima tome bratu mjesec dana. Ima ovdje po Berlinu ljudi koji njega znaju i šta ja znam, ali hajde, nije mi bitno to. I kad smo čuli koje godište, hajde reko pusti bogato dijete nekako ono, šta ono zna o životu i tako to. I onda rekao, ignorisat ćemo, mislim, šta ćeš ti ono, pantaš, bez veze. I mi smo to ignorisali, pokušavali ignorisati, međutim, ali je navaljivo ko vaška. Znate ono, kad dobijete enterokolitis, pa ono, kad vas izmuči stomak, a dosadno do pola danima. Ej, ne treba se sadisom zajebavat. Tako i on. I uglavnom, i onda je meni pukao film, kad je on na live-u kod ovoga poštijelca vloga napisao adres, nije mene radi adresi, mislim, ko hoće doznat adresu, reći ću mu ja, niti mi je strah uopšte, nikoga, koga pošaljem i koga ne pošaljem. Uglavnom, odmah sutradan sam isprintala sve što smo imali, sve što je bilo na stikovi spakovali i poslali za policiju. Nemoj zebati. Pa eto sad čekamo da vidimo odgovor. Ali što nema klipa tog gdje ti on suje i prijeti? Znači, uglavnom, pitanje je ko je njemu adresu dao. Pošto je osoba koja je živjela u Njemačkoj pa odselila u Hrvatsku, jednom prilikom htjela poslati ovome dijasporcu promotnu svoju majicu i tražila mu adresu. Znači, mi nikom nismo davali adresu. Preko YouTube-a, jel, s kim se čuo preko YouTube-a. Uglavnom, posluje, ali produkcija nije od juče. Produkcija je ovdje 6 godina, ljudima. Zato si mu tako lako dala adresu za majicu, što nisi od juče. Ja sam tu kovertu ostavila u ladicu. Jel u slučaju da procuri moja adresa, procurče tvoja. I ti misliš da on to nije znao? Sad je problem nastao što je taj čovjek navodno selio iz Njemačke. Jebio. Ali je zaboravio da je i Hrvatska u Evropskoj uniji. I sjebao se u koracima. Gledajući klipove i live-ove sporadično, vidimo da su on i ta osoba, te dvije osobe u finim odnosima. Što je veoma diskutabilno, ko je kome dao adresu. Tako da je i to prijavljeno sa dokazom te koverte, da je taj nama čovjek tražio adresu i da je poslao tu promotivnu majicu. Nastavit ću poslije, moram se... Nastavit ćemo i mi poslije, ako bude bilo potrebe i razloga za tim. Ja mislim da je naš posao danas ovdje gotov, a ti dijasporac, opet sutra meni daj materijala za novu. Za novi live. Nemoj slučajno da bi odustao. Ni slučajno da bi odustao. Nego samo mi daj materijala za novi live i opet snimi tutorial kako se reporta. Jebi ga. Pa neđe ćemo svi zajedno pročepiti. Hvala na gledanju i lahka noć. Evo ti Marine pjesma. Vidimo se sutra. Nadam se u PUBG-u. Jebenom. Nadam se! Čekaj, reklama, Marine.